Norrögsdelen härstammar tillbaks till Genghis Khan. Detta är nog Göteborgs mest välkända korvkiosk. Just det, är det för att de har särskrivet så korv och kiosk? Ja, det är en av anledningarna. Ja, och vi ska då testa på om man kan äta för 1000 kronor på, inte i den här korvkiosken. För det blir en liten hytt. Men vi kommer testa att äta för 1000 kronor i den här korvkiosken på de bänkarna där. Det blir en annan titel på den här videon. Kan vi äta för 1000 kronor från korvkiosken jämte korvkiosken? Det som är problemet med korvkiosk är ju att det är mycket korv. Just det. Och det är ofta inte så dyrt. De har även andra digrar på Holland. Du kan köpa en sån gourmet-tallrik köttbullar. 99 kronor. Jag har ett problem. Det är ju det att det här ska gå på en timme. Så vi kan inte söna någon. Så jag gissar på att första beställningen kommer kanske vara lite större än vad det borde. Klockan börjar ju ticka ner. Jag tror att det är lättare att dra den så. Och det slutar med att ta bett. 1000 Vad är det man kan säga? Det går stora bett du kan ta också. Ja. Fascinerande. Det väcker känslor och vad ska man säga? Ja, känslor som man inte var vanlig att testa så att den här är godkänt. Fascination på samma gång. Också det här som du pratade om. Det är inte en freakshow det här. Utan det här behöver man redan fundera på vad smakast. Man ska faktiskt lära många små, billiga eller få dyra. Eller mos. De är stabbiga. Vi vill ju stabbigt. Mycket väl ens. Ja, precis. Tjock eller? Vad tror du? Vad tar de mycket? Smalis? Ja, den var tjock. Frågar man ska dricka mer för 15 kronor. Det är väl 2 deciliter. Älskar saltvatten. Är det bra? Mer är bra. Klippat in på en 10 mer. Absolut fruktansvärt. Det är 2 liter. Precis på samma sätt som Mohammed till exempel med fågelhuvudet. För honom är det helt normalt. Han är uppväxt med det. För honom är det totalt odramatiskt. De har ju luffare för 50. Jag tycker det är rätt bra att vi blir påminna om Var? Luffare. Det är bara för att vi tycker att det är två äckligt. stycken Se mer om halvsocial oss vego än om och maten i sig. 2 stycken korv med bröd vegetarisk också. 6 bara. Sen behöver man lite Jag kör 10 små. Det är inte så lätt att bara men de är fina va? Det är svårt. Och det får med bröd, bara bröd. mentala spärrar. Ja. Ingen problem med bara. Lite problem med ögat. Och så kör vi 4 festis. att inte ta det var ganska mycket. 645. Av att komma hit så när den öppnas. Just nu är det bara lördag söndag. 645 kronor första beställningen. Kolla vår hemsida. Annars har vi beställt 10 kronor söndag 12 år. Och det kostar ju min 185 för vuxna, det här är ingenting. 150 för student senior och 50 för barn. Jag är kaxig nu. Och då får man ju också smaka på lite grejer här också. Precis. Och vi håller på med som sagt en jag tror Adam har bestämt 10 som vi kommer att släppa. Kan jag säga det också? Vi har haft celebert besök på den här korvkiosken förut. Då ser man den här klabaten kanske. Då ser man den här, precis. Och liksom pratar väldigt gott om den här korven. Tackar så mycket. Allting finns skrivet nere. Absolut. Wienerkorvarnas wienerkorv. Hej. Festisen, är det ett genidag? Jag tror det. För den är inte billig, men det är lite. Ja. Och en annan sak som var med den här. Ingen kolstöd. Tittarna kommer älska att vi gör. Alltså det är tid och skit nu. Jag får köra tidtagaruva. Ja. De kostar 70 kronor styck mina mos. En halvfekal. Och kurven kostar 35. Det var egentligen alltså vegokorv egentligen, det var ju billigare. फैक्टर ये होता है कि अल्लाह के दिए पर राजी नहीं होते। Exakt. उनको बस और चाहिए होता है, उनका सेरी नहीं होती है। हदीस पाक का मजमून है अल्लाह करीम जिससे भलाई का इरादा फरमाता है ना उसको अपने दिए पर करात अता फरमाता है। यानी बंदे को सुकून मिल जाए ना। कुछ लोग वो हैं जिनके पास बहुत कुछ है और सुकून नहीं है, और कुछ वो हैं जिनके पास थोड़ा है मगर वो मौज कर रहे हैं, वो इतना एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि वो माशाल्लाह खुश है उस बात पर। और होना भी यही चाहिए। अब यहाँ 2 बातें मैंने अर्ज करनी थी। एक तो बड़ी कमाल की रिवायत है, जब भी पढ़ते हैं ईमान ताज़ा हो जाता है, और ये उन लोगों के लिए बिलखुसूस है जिनके पास बज़ाहिर दुनिया के असबाब थोड़े हैं। हदीस पाक का मजमून है कि जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी हो जाता है, अल्लाह भी उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाता है। आप यकीन करें ये वो जुमला है ना कि वो तमाम लोग जो सोचते हैं कि यार हमें दुनिया में वो नहीं मिला जो दूसरों को मिला है, तो आपका अगर ये डील महंगी नहीं है, अगर अल्लाह की तरफ से थोड़ा मिले और अल्लाह हमारे थोड़े अमल पर राजी हो जाए, क्योंकि अल्लाह राजी हो जाएगा तो जन्नत मिलनी है। जन्नत की एक्सपायरी डेट नहीं है। दुनिया की नेमतें तो आरज़ी हैं, कितने दिन जिएंगे, लेकिन वहाँ पहुँच गए और जन्नत में चले गए तो देयर इज नो एक्सपायरी डेट। दुनिया में पैसे कमाते कमाते दुनिया में शानदार जिंदगी पहुँचते पहुँचते बंदा बूढ़ा हो जाता है। नॉर्मली आप देखिए बंदा अपने माल की पीक में जब पहुँचे तो नॉर्मली बूढ़ा हो चुका होता है। आप उसको खर्च करने का टाइम आता है, जान ही नहीं रही, सेहत ही नहीं रही। जन्नत में बुढ़ापा ही नहीं है, ऑलवेज 33 साल के रहेंगे। और फिर सुभान अल्लाह बताया कि हर गुजरते दिन के साथ बंदे के हुस्न में भी इजाफा होता जाएगा। तो अब आप अगर अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी हो जाएं तो सुभान अल्लाह थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। अब मैं जब भी ये रिवायत पढ़ता हूँ मुझे मालदारों के लिए डर लगने लगता है, यार अगर जिनको ज्यादा दिया है
उनसे ये पूछ लिया गया कि तुम्हें ज्यादा दिया, अमल भी ज्यादा लाओ, तो फिर कहाँ से लाएंगे? और अगर अल्लाह ने ज्यादा दिया तो फिर कोशिश भी ज्यादा करनी चाहिए। मगर ये मामला उल्टा है, आपको गरीब लोग ज्यादा नमाजें पढ़ते नजर आएंगे, गरीब लोग, अभी एहतिकाफ हो रहा है, हजारों लोग मौजूद हैं, इसमें कितने मालदार हैं? होंगे कुछ, ज्यादातर आप दीन का काम करने वाले, मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन, सुभान अल्लाह, वो साइकिल पर, बस पर आ रहे होंगे, मगर तनख्वाह के लाले होते हैं, मगर आपको इज्तिमात में, महफिलों में, बुजुर्गों के पास आपको दीन के कामों में गरीब लोग आगे नजर आते हैं। वरना होना ये चाहिए, जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया है वो ज्यादा अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए कोशिश करे। और जनात का एक फार्मूला है, अगर नाज़रीन आज समझ लें, पहले भी बयानात में तो अर्ज किया, आज फिर अर्ज कर देता हूँ, शायद किसी के काम आ जाए। इसको एक वाक्य से समझिए ना, बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होगा, मालदारों का भी खुसूस होता है। तो एक बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया, यार तेरे पास महल भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है, मुझे रात नींद नहीं आती, मैं जब भी खिड़की खोल के देखता हूँ मेरे गुलाम मेरे घर के बाहर फुटपाथ पे सुकून से सोए होते हैं, या आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं, इनके चेहरों पे खुशी है, इनको रात ये फुटपाथ पे नींद आ जाती है, मैं नरम बिस्तर पर नहीं सो पाता, फर्क क्या है? उसने कहा बादशाह सलामत, ये समझने के लिए आपको फार्मूला नंबर 99 समझ, कहता ये कौन सा फार्मूला है? कभी बताता हूँ। उस गुलाम को अंदर बुला लिया, बादशाह सलामत इसको 100 अशरफियाँ, बादशाह था उसके लिए 100 अशरफियाँ, कोई चीज़ 100 अशरफियाँ मंगवाई, वजीर के हाथ में दी, वजीर ने चुपके से वो एक अशरफी अपने जेब में रख ली और 99 अशरफियाँ थैली में उस गुलाम को पकड़ा दिया। उसको तो मौज लग गई, उसने जिंदगी में कभी एक सोने का सिक्का नहीं देखा था। कहता बादशाह सलामत इतने पैसे दे दिए, एक रात की छुट्टी भी दे दे, अपनी बीवी बच्चों के पास जाके जरा उनको खुशखबरी सुनाऊंगा, जाओ मौज करो। खुशी खुशी घर पहुंचा, मुबारक हो, हम मालदार हो गए। उस जमाने में तो शायद आज के जमाने में सोने के अशरफियाँ 99 हो तो करोड़ों रुपए हो गए। बादशाह ने 100 अशरफियाँ दी है। बच्चे कहने लगे दिखाओ, तो किसी कभी अशरफियाँ देखी नहीं, अशरफियाँ देखी, कहते हैं वो काउंट कर लें, काउंट करो, गिनना शुरू किया, कितनी निकली? 99 निकली। कहते हैं 99, बेटा तुम्हें माँ कहती बेटा तुमको गिनती नहीं आती, मैं गिनती, माँ ने गिनी, निकली 99। कहता तुम सारी बेवकूफ हो, मुझे बताओ ना बादशाह का हिसाब पक्का? उसने गिनी, फिर भी निकली 99। अब बीवी कहती बदबख्त, कभी जिंदगी में सोने की शक्लियाँ देखी नहीं, इतनी जिंदगी में इतना बड़ा इनाम मिला, रास्ते में गिरा करा, मैंने नहीं गिराई, मैं तो सीने से लगा कर लाया हूँ, इधर ही होगी। अब बिस्तर उठा, समझे चारपाई उठी, सर का सामान उठा, पूरी रात घर में लड़ाई, इधर गई वो एक अशरफी। सुबह वो जब गुलाम बादशाह के पास आया तो आंखें सूजी, वो जो फुटपाथ पे सुकून से सोता था वो सारी रात का जागा परेशान हाल बादशाह के पास आया। बादशाह ने तुझे क्या हो गया, रात को तुझे लालदार कर दिया था। बादशाह सलामत, आप तो करीम है, आपने इतना माल दिया, मैं ही बदबख्त, वो एक अशरफी पता नहीं किधर गिरा बैठा, सारा घर मुझसे नाराज, सारी रात ढूंढता रहा। वजीर ने कहा बेटा वो अशरफी मेरे पास, वो उसको दी का तुम चले, वो तो खुशी खुशी चला गया। अब उसने बादशाह सलामत से क्या कहा, जो ब्यूटीफुल क्रंच है आज के पूरे अगर सिलसिले का, ये आपको समझ ले, नटशेल ले लेना कि उसने कहा बादशाह सलामत क्या हुआ इसके साथ, आप जिसको 100 अशरफियाँ 99 दी थी ना हमने, ये 99 पे खुश नहीं था, सारी रात ढूंढता रहा वो एक किधर, परेशान उस पे रहा कि उसके पास नहीं था। आपका प्रॉब्लम यही है कि जो आपके पास है आप उस पर खुश नहीं है, जो नहीं है उस पे आप परेशान, और यही हमारा प्रॉब्लम है। हम में से कईयों के पास घर भी है, फैमिली भी है, सेहत भी है, मगर किसी का घर देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी के जनाब लग्जरी लाइफ देखकर हम परेशान है। मेरे पास वो क्यों नहीं है? भाई जो है उस पर मौज कब करेंगे, जो है उस पर राजी कब होंगे? आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। देखिए हर शेर पर सवा शेर मौजूद है। आप मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आ जाए, लोगों के पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, आप महंगी गाड़ी ले लें, अब तो प्राइवेट जेट आ गए लोगों के पास। अब कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक भागेंगे? जो है उसको एंजॉय कब करेंगे? तो अल्लाह के दिए पर वाकई कमाल की हदीस है, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है ना, बहुत बड़ी अल्लाह की अता है कि बंदे को जो है उस पर मौज, उसको सुकून आ जाए, लाइफ एंजॉय करने लग जाता है। और इसको आसान तरीका एक और बता देता हूँ कि आप कहेंगे यार मुझे कैसे सब्र आए, कनात कैसे आए, तो बुजुर्गों ने बड़ा कमाल का फार्मूला दिया कि नेमतों में अपने से नीचे वाले को देखें और नेकियों में अपने से आगे वाले को देखें। अशफाक भाई हमने इस पूरे पैरामीटर को उल्टा कर दिया है, हम नेकियों में नीचे वाले को देख रहे हैं। भाई मैं जुम्मा तो पढ़ता हूँ, वो तो जुम्मा भी नहीं पढ़ता। मिसाल क्या दे रहे होते हैं, मैं शराब तो नहीं पीता ना, आप तो लोग शराब पी रहे हैं यार, आप शराबी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। आप तहज्जुद गुज़ार को देख के क्यों नहीं कहते कि यार वो तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता? हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग हाफिज़े कुरान बन गए, मुझसे छोटी उम्र के लोग आलिम बन गए, और मैं ये सोचूं यार इसके सीने में पूरा कुरान है, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। हमें किसी की V8 या महंगी घड़ी देखकर, महंगा मोबाइल देखकर तो फ्रस्ट्रेशन होती है, ये डीमोरलाइजेशन फील होती है। किसी तहज्जुद गुज़ार हाफिज़े कुरान और आलिम दीन को देखकर क्यों नहीं होता कि यार मैं इधर कब पहुंचूंगा? और एग्जैक्टली साहबा इकराम
सल्लम का ये मामूल था कि उनका कंपटीशन था वो नेकियों में। काश हम नेकियों में कंपटीशन करने वाले बने, दुनिया की नेमतों में न करे कंपटीशन, इसका कोई नतीजा नहीं है। आप ऑलवेज टेंशन में रहेंगे। अल्लाह मुझे अच्छा जिसको कनात मिल गई ना, फिर वो हराम की तरफ बहुत कम जाएगा। तो कहेगा जब अल्लाह ने दिया उसमें मैं राजी हूँ, तो मुझे हराम क्यों कमाना है? इंशाल्लाह आसानी होगी। अच्छा, औलाद का प्रेशर अली भाई ये बहुत बंदे को परेशान करता है, लेकिन क़यामत के दिन ऐसा शख्स जो औलाद को, बीवी बच्चों को हराम खिलाएगा, उसका क्या अंजाम होगा? हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि दीनदार को अपना दीन बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरी गार की तरफ भागना पड़ेगा। तो जब ऐसा ज़माना आ जाएगा तो रोज़ी अल्लाह पाक की नाराज़गी ही से हासिल की जाएगी। फिर इस ज़माने में आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। अगर इसके बीवी बच्चे ना हो तो वो अपने वालिदैन के हाथों हलाक होगा, और इसके वालिदैन ना हुए तो वो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे? फरमाया वो इसे इसकी तंग दस्ती पर आड़ दिलाएंगे तो वो अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ करेगा। यानी जिनके लिए ये कमाएगा, जिनके लिए भागदौड़ करेगा, जिनके लिए इतना कुछ करेगा, उन्हीं की वजह से हलाक होगा। इस पे मैं आपको से पाक हमने सुन ली, और आज वाकई ऐसा है कि फैमिली के लोग अब ये कहते हैं कि भाई जो करना है करो, हमारी ख्वाहिशें पूरी करो। ऐसे तो ऐसा फर्नीचर चाहिए, मुझे तो अबू ये गाड़ी चाहिए, मुझे तो ये वाला मोबाइल चाहिए। मैं नहीं जानता आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। इसके दो प्रॉब्लम है। एक तो आपने हदीस सुन ली, आज अगर वो बहनें, वो माएँ, वो बच्चे जो अपने वालिद को या अपने बड़े भाई को या औरतें अपने शोहर को प्रेशर दे रही है ना कि हमारी ख्वाहिशें पूरी करो, इसके दो नतीजे निकलते हैं। या तो वो बंदा जहनी मरीज बन जाता है, डिप्रेशन का मरीज बन जाता है क्योंकि वो ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा होता, या फिर वो हराम रोजी की तरफ चला जाता है। वो फिर बाज़ रिश्वत, चोरी, बाज़ ये भाई हाल ये है हमारा। तो अब ये प्रॉब्लम हो गया कि एक बंदे की 30,000 रुपये तनख्वाह है, 50,000 रुपये तनख्वाह है, vet inte bara थोड़ी देर बाद नई गाड़ी ले ली, de har lite andra grejer. बीवी को कह रहे चलो जेवर दिलाता हूँ, घर में फर्नीचर आ गया तो घर वालों को अलार्म नहीं चल रहा ये किधर से आ रहे हैं पैसे? 50,000 की तनख्वाह में कैसे आ रहे हैं? हमें तो मिल रहे हैं ना जनाब, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्ले वो रिश्वत के हैं, वो हराम के हैं। थोड़े दिनों बाद इधर पुलिस आती है और वो बंदा उठ कर जाता तो फिर रो रहे होते। तो भाई आप उस वक्त आंखें बंद थी, सब मौज कर रहे थे, सारे खानदान वाले खा रहे थे। और वही वाली बात है, कयामत के दिन बच्चे नहीं साथ देंगे। मैं एक जुमला अर्ज किया करता हूँ, आज जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन। मैं कल के यहाँ मौजूद इस्लामी भाई से भी एक सवाल कर रहा हूँ और मुल्क से भी। अली भाई, अपनी जिंदगी में हम जो कमाते हैं, जितना कमाते हैं, अपनी जात पर कितना खर्च करते हैं? मैंने कई मालदारों से बात की, बिजनेसमैन से बात की, सबने कहा मैक्सिमम 5%, 2-3% कुछ लोग कह रहे थे कि चलो यार कोई ब्रांडेड कपड़े पहनता है, अपनी जात पे बहुत खर्च करता है, जूते महंगे पहनता है, तब जाके उसका 5% खर्च होता है। अब जरा जुमला नाज़रीन सुनिए, हम कमाते 100 हैं, अपने ऊपर 5 खर्च करते हैं, अपने ऊपर। बीवी बच्चे घर पर छोड़ के मरते उसको छोड़ दें, 5%। दोबारा जुमला सुनिए, कमाते 100 हैं, अपने ऊपर 5 खर्च करते हैं, जवाब कितने का देंगे? पूरे 100। और गलत कमाए तो मार कितने की पड़ेगी? पूरे 100। अकलमंद कौन है? 100 कमाकर 100 की 5 खर्च करके 100 की मार। 100 सच्चे कमाओ ना, बेशक थोड़े कमाओ। बच्चे नहीं साथ देंगे, बच्चे तो अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे, अल्लाह हमें क्या पता आपको किधर से लाते थे, हमें देते थे, हम खाते थे, छोड़ के मर गए, हमने फिर मौज शुरू कर दी। वो सारे हमारी वजह से मौज करें, सबकी मार मैं खाऊं, ये अकलमंदी कहाँ की है? तो खुदारा अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए, हराम रोजी से तौबा कीजिए। आप जितना भी कमा लें पर आप 5% ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो मैं क्यों सबके लिए हम कमाऊं भाई? जितना अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा है उनको मिल जाएगा। और एक बात और याद रखिए नाज़रीन, ये अल्लाह पर तवक्कुल है ना, नहीं होता, इसकी वजह से लोग हराम की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जितना भी कोशिश कर लें, जो नसीब में है वही मिलेगा, हम उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। हम रॉन्ग वे में जाकर हराम कमा रहे होते हैं। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा ना एक जगह कि आपसे पूछा गया कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जुमला ठीक है? आप फरमाते दाना तो बड़ा होता है, उसका जो जर्रा होता है, यानी मिसाल के तौर पे अगर गंदुम है उसके तो आटे के बहुत बारीक बारीक अज्जा हो जाते हैं, तो फरमाते जर्रे जर्रे पर लिखा होता है कि दाने का आटा बन गया, आटे की रोटी बन गई, रोटी के भी 4 हिस्से करके बाजू का बांट देते हैं। तो क्या पता उस दाने के एक जर्रा इस रोटी में, एक जर्रा उस रोटी में। और फिर आपने मिसाल दी, आपने फरमाया कि बांग्लादेश का एक ताजिर था, बांग्लादेश वाले भाई बैठे, वो चावल बहुत खाते हैं, तो कहते हैं वो चावल खाते खाते उसको छींक आई और उसका एक दाना उसकी पेशानी में जाके अब उसने बड़ी जतन की है, बड़ी कोशिश की कि ये दाना किस तरह मैं निकाल लूं। डॉक्टर के पास भी गया, नहीं निकला। अब उसने निकाला, चलो ठीक है,
कुछ अरसे के बाद हरम पाक गया, 20 साल के बाद वो मक्का पाक गया और बताफ में जाकर उसे जोर की छींक आई, वो दाना उसके सर से निकलकर जमीन पर नाक के जरिए गिरा, एक कबूतर आया उठा के ले। 20 साल से उस कबूतर का रिस्क लेके ये घूम रहा था, ये मक्के पहुंचना था और उस कबूतर को रिस्क मिलना था। फिर किस बात की दौड़ लगाई है, फिर किस बात के हराम की तरफ जा रहे हैं? जो मेरे नसीब में वो लिखा हुआ सब्र तो करे ना, हराम क्यों कमाना है? इंशाल्लाह अशरा मगफिरत की रात ये नियत कर लेंगे, बिल्कुल काटी लगा दे, हराम नहीं कमाना है, इंशाल्लाह हलाल की तरफ आ जाए, अल्लाह गैब से दरवाजे खोल देगा। कबूतर की बात हुई तो मुफ्ती साहब यहाँ परिंदों की जो मिसाल है वो भी हमारे लिए कितनी सबक आमोज़ है। परिंदा सुबह भूखा उठता है, शाम को पेट भर के घर पे जाता है और अगले दिन का उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसको तवक्कुल है कि आज जिसने खिलाया कल भी वही खिलाएगा। ये हदीस के अल्फाज के So if you want to take your ideas further, the Artlist AI Toolkit makes it easy, turning ideas into reality in seconds. Go to Artlist now and start creating without इसके limits. तहत जो इतने वाकयात बयान किए हुए ना, यानी इस आयत मुबारका के तहत वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो जाते हैं कि अल्लाह पाक ने कैसे रिस्क लिखा हुआ है किसी का और कैसे उसको पहुंचता है, तो कहाँ पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ कुछ परिंदों को देख लेते हैं कि एक माजूर है किसी तरह का, दूसरा ला के उसे उसकी चोंच में दाखिल कर रहा है और उसे वो खिला रहा है। तो रिस्क तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही है। बात जो अब्दुल बीबा ने की बहुत प्यारी की, तो एक हदीस पाक है ना, इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक लोगों में बदतरीन दर्जे वाला वो बंदा होगा जो दूसरों की दुनिया की खातिर अपनी आखिरत तबाह करे। अच्छा, ये पैसा भी हो या इसके अंदर और भी कई चीजें, यानी एक फार्मूला ही सीधा, दूसरे की दुनिया, उसको तो दुनिया का फायदा मिल गया लेकिन उसने अपनी आखिरत तबाह कर दी। अब वो चाहे रिस्क का जरिया बन गया या और किसी बुराइयों का जरिया बीच में बनता गया। कई बुराइयां ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ दोस्तों की वजह से या अपने बॉस की वजह से, अब बॉस ने कहा ये काम करना है तो करना है, अच्छा उसको माली फायदा कुछ नहीं हुआ लेकिन उसको पता है कि ये है गुनाह का काम है, इतना बड़ा गुनाह का काम है, लेकिन चूंकि अफसर ने बोल दिया है, बॉस ने कहा है तो मुझे करना ही करना बोलना है, तो वो अब उसको करके जो है, तो इसलिए जो दुनिया किसी की दुनिया की बेहतरी के लिए उसको तो फायदा मिल गया और लेकिन आखिरत वो अपनी आखिरत उसने तबाह कर दी। ये इसमें वही जो है ना वो बिल्कुल वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों अल्लाह से डरो, रोजी कमाने के मामले में मियाना रवि इख्तियार करो। इरशाद फरमाया इसलिए कि कोई भी आदमी अपना रिज्क पूरा किए बगैर नहीं मरेगा, अगरचे उसमें ताखीर हो जाए। रिज्क मिलेगा जो अल्लाह करीम ने लिख दिया, अगरचे देर से मिले, जब तक पूरा नहीं होगा फरमाया दुनिया से नहीं जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला से डरो और अच्छे तरीके से रोजी हासिल करो, जो हलाल है उसे ले लो और जो हराम है उसे छोड़ दो। और ये हदीस के जो अल्फाज इतने खूबसूरत हैं, परिंदों वाली जात इस बात का खुलासा है कि अल्लाह पर भरोसा करो, जैसा भरोसा करो अल्लाह तुम्हें ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रोजी देता है। अब जरा नाज़रीन जरा इमेजिन कीजिएगा परिंदों को रोजी कैसे मिलती है। पहले तो शायद नाज़रीन को ये नहीं पता होगा परिंदे हैं कितने। एक रिसर्च है कि जितने दुनिया में इंसान होते हैं उसके मल्टीप्लाई में 10 जानवर होते हैं। अगर 8 अरब इंसान है 80 अरब जानवर और उसके मल्टीप्लाई में 10 परिंदे होते हैं। 800 अरब अप्रोक्सीमेटली परिंदे इस वक्त दुनिया में। अच्छा, ये भी एक सवाल है आप सबसे कि परिंदे रहते कहाँ हैं, परिंदों की कॉलोनी क्या है? परिंदे दरख्तों पर रहते हैं। जो हमारी एज के लोग हैं ना, उन्होंने बचपन में अपने आज कराची में घर के बाहर कोयल की आवाज़ भी सुनी थी, हमने कितनियाँ भी देखी, हमने बहुत प्यारे प्यारे कलरफुल परिंदे भी देखे। आज तो शहर कराची वालों ने हर साल तो बटरफ्लाई पार्क जाना पड़ता है, चिड़ियाघर जाके चिड़िया देखनी पड़ती है। पहले हमारे स्कूलों में, हमारे मोहल्लों में, अभी भी जो पंजाब वगैरह में रहते हैं उनको वो परिंदे मिलते, क्यों मिलते कि दरख्त थे। हमने तो सोसाइटियां बनाई और दरख्त काटे गए अपनी जमीन इंसान थोड़ी अपनी जमीन में हमारे साथ अल्लाह ने उनके लिए भी बनाई। अब फॉरेस्ट काट रहे, कराची वाले तो तरस रहे हैं। हमारे बच्चों ने तो आवाज भी नहीं सुनी होगी, शायद वो हैरान रहते थे कभी कोई कोयल की आवाज सुबह आ जाए। हम तो सुबह उठ कभी भूली बिसरी कोई आ जाती है तो बड़ी खुशी होती है। मुझे हमारे स्कूल में जब हम जाते थे ना तो सुबह के वक्त इतने परिंदों की आवाज के सुभान अल्लाह अंदर समा होता था, जिक्र इलाही का ऐसा फील होता था। ये तो खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ नाज़रीन जरा समझिएगा, एक तो अब यहाँ इससे
फॉरेस्ट की, दरख्तों की अहमियत पता चली कि ये इकोसिस्टम हमने खुद बर्बाद किया, कि अपने शहरों से अल्लाह की इस मखलूक को दूर कर दिया, इसके जो फवाइद थे वो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन 800 अरब परिंदे दुनिया में अगर हैं, ये रोज सुबह निकलते हैं। किसी घोंसले में आपने कोई कबड्डी देखी होगी कि परिंदा 4 दिन का चारा जमा कर रहा हो? ये एक इंसान ही है जिसको फिक्र होती है फ्रिज भरने के बावजूद भी कि अगले हफ्ते क्या खाऊंगा। किचन में बहुत सारा सामान है, उसको ये फिक्र है परसों अगले 10 दिन बाद क्या होगा। 800 अरब परिंदे खाली पेट सुबह निकलते हैं और जब शाम को अपने घोंसले में आते सबको रोजी मिल चुकी होती है। क्यों रब 800 अरब परिंदों को रोजाना रोजी दे सकता है, क्या वो मुझे रोजी नहीं देगा? फिर क्यों हराम की तरफ जाऊं? वो कहते ना, वो हाथी को मन देता है और चूंटी को कन भी वही अता फरमाता है, वो सबको अता फरमा रहा है। तो हम सिर्फ ये यकीन कर लें कि जो मेरे नसीब में है मुझे मिलकर रहेगा, हराम कमा कर रब को नवाज़ नहीं कर रहा है। अच्छा, जैसे कि आजकल स्पेशली ईद के अय्याम है, तो सब महंगाई का भी हम सुनते हैं अपने यहाँ, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, तो कितनी दौलत कमाना जो है वो जायज़ है और इसके अलावा प्रॉफिट कितना रख सकता है? देखिए, दौलत कमाने पे तो हमारी ये भी गुफ्तगू ही है कि दौलत कमाने में या कितना कमा के फिर मौकूफ कर दें, तो शरीयत ने इसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। जितना भी कमाना कोई चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है, उसके हक पूरे करे, जायज़ तो है, ठीक है। अहलुल्लाह के तरीके यही होते हैं कि ये आज का हो गया, अब अगले दिन चले, इसका अब आज हो गया तो फिर अगले दिन वो मजीद, तो जितना आदमी उसमें दुनिया में उतना मशगूल ना हो, फिर दीन के मामलात में भी साथ चलाता रहे, लेकिन जायज़ ज़राए से जायज़ तरीके से कमाता रहे। अगर जितना भी कमाए तो इसकी कोई मुमानत वाली बात नहीं। बाकी प्रॉफिट की आपने बात की, देखें ये भी अगर झूठ, धोखा और ये सब के बगैर अगर कोई चीज़ अपनी नफा रखता है, बेचता है, तो ज़ाहिर उसके लिए प्रॉफिट वो हलाल ही होगा। चाहे उसने 1 रुपए पे 100 रुपए प्रॉफिट ले लिया, 1 रुपए की चीज़ है उसने 100 रुपए 50 रुपए बेच दी, लेकिन चूंकि रमज़ान शरीफ का महीना है, बिलखुसूस मेरे अहले सुन्नत बहुत इसकी तरगीब देते हैं कि रमज़ान के महीने और खाने पीने की चीज़ें तो आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए खैर खाई करें और एक वाजिबी तौर पर जो प्रॉफिट होता है वो आप लीजिए और यूँ आप लोगों को उनके दिलों के अंदर खुशी दाखिल करें। तो ये अंदाज भी इख्तियार जो है वो करने चाहिए, इंशाल्लाह इसमें सवाब ही सवाब है। अच्छा, इसी तरह जब हुनर कमाने के क्या फ़ायदे हैं, हुनर सीखने के क्या फ़ायदे हैं, और जो हुनर सिखाए उसके लिए भी कोई फजीलत है? बिल्कुल, हुनर सिखाना तो किसी को एक रिज़्क़े हलाल कमाने का आपने एक ज़रिया दे दिया। कहते हैं ना कि सिर्फ मछली ना खिलाओ, उसको जाल भी दो और पकड़ने का तरीका ही उसको पूरा आ जाए ना, तो फिर तो वो चलता रहेगा सिलसिला। और ये हम देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में हुजूर इस्लाम की ज़िंदगी में आपने प्रैक्टिस ये करवाई। एक नौजवान आया, उसने कहा मुझे आप दीजिए सदकात में से, तो आपने फरमाया तेरे घर पे कुछ नहीं है। अच्छा, घर में आप देखें जो आज लोग बोलते हैं नहीं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, जब मजीद कोई डिटेल हो, जेवर है लेकिन आप वो बेचने वाला थोड़ी होता है, लेकिन वो लोगों से मांगने शुरू हो गए, जेवर है उसको शुमार ही नहीं कर रहे, लेकिन वो बेचने के लिए थोड़ी होता है। तो इससे बढ़कर कौन सी मुश्किल होती है कि आप किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं और इस हालत में आ गए और उस वक्त आपका जेवर आपके पास रखा हुआ है। तो ये भी हमारे लोगों को और अमीर लोगों को, ताजरों को ये बात भी समझने वाली है। मुझे किसी ने एक बात बताई कि मेरा मुलाजिम था, 30-35 हज़ार तनख्वाह लेता था और अब महीने के 30-35 हैं तो साल के आप खुद अंदाजा लगाने के वो 3.5-4 लाख के अंदर उसकी आमदनी थी। अब उसने ऐसे एक सेठ साहब को पकड़ा और उसके कोई कर करा के उसने उससे 4-5 लाख रुपए ले लिए। अब जब लिए तो बोले जॉब भी छोड़ दी, उसने उसके बाद जॉब भी छोड़ दी मेरे पास भाई मेरे तो साल का पूरा हो गया, अब बीच में मैं जहाँ मर्जी जाऊँ और ये यानी कई लोग ऐसे बाद लेकिन लोगों की मदद करें, लेकिन लोगों को भिखारी ना बनाए, यानी इस तरह ना हो कि वो भीख मांगने वाले बन जाए और वो 10-12 आदमी उन्होंने ले लिए और 10-12 से अगर वो चलाते नहीं अपना सिस्टम और अपनी जॉब भी ना करें, किसी काम के ना रहें, तो ये अंदाजा मुनासिब नहीं होता। और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस नौजवान से पूछा कि घर में कुछ, हुजूर एक टाट का कपड़ा है बस और एक प्याला है, अब घर में सिर्फ ये 2 चीजें, हालांकि ये सोने के काम में आराम करना है और इसके पानी के लिए काम आएगा, और मैं दोनों लेकर आ जाओ, दोनों लेकर आओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली लगाई कि कौन खरीदेगा तुम, तो फिर 1 दिरहम लगा और फिर आपने फरमाया नहीं, और हालांकि शारीन लिखते हैं कि वो 1 दिरहम की भी दोनों चीजें ली थी, लेकिन आपने फरमाया और कौन लगाया और ज्यादा लगाओ, तो 2 दिरहम में एक साहबी ने वो खरीद ली दोनों चीजें, 2 दिरहम में खरीद लेते हैं। और इसी हदीस के तहत फरमाया
کہ بولی لگا کر چیزیں بیچنا جائز ہے، جبکہ خریدنے کا ارادہ ہو، کسی کو دھوکے دینے کا ارادہ اس میں نہیں ہے، تو بولی لگا کر. تو 2 درہم کی جب آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 درہم کا اناج لو، وہ اپنے گھر میں رکھو، اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ. اب وہ کلہاڑی لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا دستہ خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں ڈالا اور کلاڑی تیار کر کے دی، جاؤ جنگلوں میں نکلو اور لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، اور میں 15 دن تمہیں مدینے میں نہ دیکھوں. 15 دن کے لیے مدینے سے باہر بھیجا. 15 دن آپ باہر گئے اور وہ آئے تو 10 درہم، یعنی 15 دنوں کا جو کھانے پینے کا انتظام تھا وہ 1 درہم میں ہو گیا. اور اب جو آئے واپسی تو ان کے بعد 10 درہم، اور حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے 10 درہم کا یہ رزق عطا فرمایا. آپ نے فرمایا یہ اس سے اچھا ہے جو تم 15 دن پہلے آئے تھے، یعنی 15 دن پہلے تو یہ مانگنے والی صورتحال میں تھی، تو یہ اس سے اچھا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تعلیم دی، پھر ہنر سکھانے کو صدقہ فرمایا. حدیث کے اندر کسی کو ہنر سکھاتے ہیں کہ آپ صرف ہنر نہیں سکھا رہے، اچھا اس کے اندر کئی چیزیں، ہنر کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے دیانت داری بھی اس طرف جا رہی ہے، ایمانداری بھی جا رہی ہے، سچ بولنا یہ بھی جا رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ بھی جا رہا ہے. لیکن بعض کا دوسری لسٹ بھی ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں الٹ کر دیں کہ آپ کسی کو ہنر بھی سکھا رہے ہیں، ساتھ اس کو چیٹنگ بھی سکھا رہے ہیں، اس کو ڈنڈی مارنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، اس کو کسی کے ساتھ کیسے دھوکہ دینا کاٹنا بھی تو ہنر ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ سکھا رہے ہیں. اگر آپ اچھی چیزیں سکھا کر ہنر ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ تو کماتا رہے گا، اللہ صدقے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے. حاجی صاحب آج کل جو عید قریب آتی ہے نا تو لوٹ مار بھی بڑھ جاتی ہے. ابھی 3-4 دنوں سے میں کنٹینیوسلی کچھ ایسی چیزیں سن رہا ہوں، دل بڑا جلتا ہے، خاص کر ہمارے اس میں علاقوں میں، شہروں میں. یہ سب کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی ایک طرح کا سمجھے کہ پروفیشن بن گیا ہے کہ گھر سے نکل رہے ہیں کام کے لیے، گھر والوں کو بھی نہیں پتا کیا کر رہا ہے، اور بس کوئی صحبت بری ملی ہوئی ہے اور موبائل چھیل رہے ہیں، لوگوں کی پرس مار رہے ہیں. اور ایک مطلب ہمارے شہر میں اور دیگر شہروں میں اس طرح کی نحوست بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. خوف و ہراس الگ ہے. ہو سکتا ہے ایسا بھی کوئی بھائی سن رہا ہو، اللہ اس کو ہدایت دے. کیا فرمائیں گے ایسی روزی کا کیا کرنا؟ یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، ویسے بھی حرام جہنم میں لے جانے والا کام. اور ماہ رمضان میں اس میں تو ایک گناہ، یعنی یہ تو کہتے ہیں نا حدیث پاک کا ایک مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. اور یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا پھر بعد میں ڈھونڈیں گے کہاں. اور بعض اوقات تو لوگ بیچارے اپنی تنخواہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے دوائی کے پیسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں تو کیسی بددعا نکلتی ہے. ہمارے ایک مسجد کے امام صاحب بیچارے وہ 35,000 اور اپنا موبائل پہلی تاریخ کو لے کے گھر جاتے ہیں. دونوں چیزوں سے بیچارے میں راشن گھر والوں کے لیے لینا ہوگا، بچوں کی فیس دینی ہوگی، کسی کا ادھار اتارنا ہوگا. کتنی بڑی تکلیف میں آپ نے اس کو ڈال مہینہ اس کا ٹینشن، اتنی بڑی ٹینشن. تو یہ کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ اور پتہ نہیں ایسے کہ یہ پیسے آپ دیکھیں جتنے چور ہیں، ڈاکو ہیں، غلط حرام کمانے والے، وہ بے چین ہی رہتے ہیں، ان کو کوئی سکون نہیں مل رہا ہوتا. وہ پیسے ان کے ایسے ہی برے کاموں میں چلے جاتے ہیں، عادتیں بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو کیوں ایسا کام کرنا ہے؟ جب آپ نے آج سن لیا کہ آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. جب مفتی صاحب نے ہنر کی بات کی، میں دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان کام بتاؤں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کس طرح لوگوں کو روزگار فراہم کر رہی ہے کہ دعوت اسلامی کے اس وقت 55,000 کے قریب اجیر ملک اور بیرون ملک میں موجود ہیں. 55,000 علماء ہیں، حافظ قرآن ہیں، امام ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو قرآن پڑھاتی ہیں، اور مختلف ڈپارٹمنٹ میں حلال روزی کمانے والے ہیں. 55,000 لوگوں کا گھر کا چولہا جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے چل رہا ہے. آپ سوچیں 55,000 فیملیز ہیں. اچھا پھر سبحان اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ویلفیئر کرنا ہے. مجھے بتائیں 55,000 لوگوں کو جو ہم سیلری دیتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے راشن تو لیتے ہیں، بچوں کے کپڑے تو لیتے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں تو لیتے ہیں، ان کا علاج تو کرواتے ہیں. 55,000 خاندانوں کو مانگنے والا نہیں بنایا، ان کو وہ کام سکھا دیا کہ جس سے وہ عزت کے ساتھ دین کی خدمت کر کے روزگار لے رہے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی ڈے بائی ڈے ماشاءاللہ علماء بنا رہی ہے، حافظ بنا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو ہم نے ہمارے علماء کو SEP کے ذریعے مفتی صاحب نے جملہ کہا مچھلی پکڑنا سکھا دو. SEP اسکل انہینسمنٹ ایک پروگرام ہے جس کے اندر کمپیوٹر، مختلف لینگویجز اور مختلف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورس، ویب سائٹ بنانے کا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کورس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس، سائبر سیکیورٹی کورس، ایسے بہت سارے کورسز ان طلباء کو کروائے جا رہے ہیں کہ جو اگر مسجد کے امام نہ بن سکیں یا کہیں تدریس کا موقع نہ بھی ملے تو کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں جا کر بہت باعزت روزگار بھی کمائیں اور ساتھ ساتھ دین بھی پھیلائیں. سبحان اللہ. یہ بھی اگر اس طرف بھی کوئی آنا چاہتا ہے کہ یار چلے میں کچھ لوگوں کا روزگار کا انتظام کر دوں، ان کو ایسا ہنر سکھا دوں، اس میں بھی آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دے کر اس بڑی نیکی میں شامل ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کالز بھی ہیں ہمارے پاس. اس سے پہلے کچھ بکس کا تعارف ہو جائے مہروز بھائی، رزق کے حلال کمانے کی فضیلت پر اگر پڑھنا چاہیں.
مکتبۃ المدینہ نے اس حوالے سے بھی کئی رسالے اور کتابیں جاری کی ہیں. بالخصوص امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی مختصر اور مزیدار رسالہ ہے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول. حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اپلیکیشن سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور رسالہ ہے جو کہ مرکزی مجلس شورا کی پیشکش کے طور پر پیش کیا گیا ہے. نام ہے اس کا اللہ والوں کا انداز تجارت. بہت خوبصورت رسالہ ہے. اس تجارت کی اہمیت, کسب معاش کی اہمیت, جائز ناجائز اور پھر واقعات اور کچھ مدنی پھول پرنسپل جو ہے اس حوالے سے بہت بہترین ہیں. یہ ہمیں پڑھنے چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم بھی حاصل کریں. حلال اور حرام, جائز ناجائز کا علم ہوگا تو آپ بچیں گے, علم ہی نہیں ہوگا تو بچیں گے کیسے؟ ٹھیک, کال دیجیے. محمد ارسلان اختری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے نور شہر سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. اشفاق مدنی بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ حلال طریقے سے کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں, حلال طریقے سے روزی بھی کما رہے ہوتے ہیں, جب دعوت اسلامی کے لیے ڈونیشن لینے کے لیے جاتے ہیں تو زکوٰۃ لینے کے لیے ان سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا سال ہی تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دی ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بنتی کتنی ہے اور نکلنی کتنی ہے. ان کو کیا ترغیب دلائی جائے جب ان سے زکوٰۃ بھی لی جائے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. مفتی صاحب فرمائیں. کماتے ہیں اور زکوٰۃ پتہ ہی نہیں ہے کتنی نکلتی ہے. دیکھیے یہ میں مفتی صاحب اس میں شرعی مسئلہ تو بیان کریں گے, ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ طے کر لیں گے, پتہ نہیں ہے. اچھا کوئی ہمیں نہ دے تو کیا ہمیں نہ دینے والا کوئی گناہ گار ہے؟ دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دینا واجب تو نہیں ہے. وہ اگر خود کہہ رہا ہے کہ میں پورا سال تھوڑے تھوڑے کر کے نکال دیتا ہوں تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. ہاں ہم ان کو حلال, ان کو زکوٰۃ نکالنے کے طریقے پر کوئی رسالہ پیش کر دیں. آپ یہ چیک کر لیجیے گا کہ آپ نے صحیح طریقے سے نکالی ہے. لیکن کسی کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہم؟ اس کو آتا ہی نہیں زکوٰۃ نکالنا, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کی زکوٰۃ پوری نہیں نکلی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی پازیٹیو رکھنا چاہیے. ہاں البتہ جو ناظرین سن رہے ہیں ان کو زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے, پورا سال کیسے دے سکتے ہیں, اس پر مفتی صاحب میرا خیال ہے رہنمائی فرمائیں. جی ہاں بالکل. سال کے دوران بھی اگر ایڈوانس دینا چاہتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ سال کے بیچ میں آپ دیتے رہیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پچھلا پورا سال گزر گیا, پورا سال نہیں دی ہوئی. اب یہ بالفر رمضان ان کا سال ہے تو اب وہ الگ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اب اگلا سال ہم یہ چلاتے رہیں گے. تو یہ اپنی زکوٰۃ کو ہی تاخیر کی, ایک سال یا جتنی آگے مؤخر کریں گے, تاخیر کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے. اب ان کو فوراً نکالنی ہے تو ان کو مشورہ کہ ابھی تو فوراً نکال دیں. اب اگلے جو رمضان شریف کی زکوٰۃ آپ نے بالفرض آپ کا رمضان ہی سال بنتا ہے تو وہ آپ بیچ میں دیتے رہیں, تو تھوڑے تھوڑے کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں. دوسری بات صاحب یہاں یہ بھی ہے اندازے سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اچھا اندازہ جو لگاتے ہیں تو وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں وہ کبھی مسجد کے باہر کوئی بیٹھا تھا 500 وہاں دے دیے تھے, 1000 روپے تو اس کو بھی دیے تھے نا, یہ بس ہو گیا اتنا تو میں دیتا رہتا ہوں. اب وہ تو اپنا حساب تو ضرور کریں. اچھا بڑا جملہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا کیا حساب کتاب. اچھا آپ سے یعنی آپ حساب کتاب کرتے ہی نہیں, ہم لے لیتے ہیں کہ جس میں آپ نے ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, 20-20 سال کے حساب رکھے ہوئے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں, لینا دینا ختم ہے. تو زکوٰۃ میں بھی حساب کتاب ہے, زکوٰۃ میں حساب کتاب ہے. تو اپنی زکوٰۃ پوری ہو, اندازہ لگانا ہے اجازت وہاں دے گی. مال کا اگر کوئی اتنا اندازہ نہیں لگا سکتا یعنی گن نہیں سکتا تو پھر اتنا اندازہ لگائیں کہ آپ اوپر کا اندازہ لیں. یا 50 لاکھ پہ آپ کا گمان ہو رہا ہے تو آپ ٹھیک ہے 55 لاکھ کی زکوٰۃ دے دیں, ٹھیک ہے ابھی 5 لاکھ کی زیادہ میری چلے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 50 لاکھ کا ہو اور اندازہ لگائیں کہ 10 لاکھ ہے. دیکھیں اس میں تو مفتی صاحب باقی بہت ساری ایسی باتیں اب آ رہی ہیں کہ لوگ زکوٰۃ پوری نہیں نکالی, لم سم نکال لی, 2-5 لاکھ دے دیے, کسی غریب کی مدد کر دی, زکوٰۃ کروڑوں میں نکل رہی ہے. یا ناظرین ایک بات یاد رکھیں, زکوٰۃ مال کا میل ہے. اگر زکوٰۃ کروڑوں روپے بن چکی ہے تو بھی خوش دلی سے نکالیں. اللہ نے اربوں دی ہے تو کروڑ بنی ہے نا, ٹینشن کس بات کی ہے آپ. میں تو یہ دعا کرتا رہتا ہوں اگر آپ کو اچھی لگے تو آمین کہہ دیں کہ یا اللہ وہ مال نہ دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑے, مال وہ عطا فرما جس کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرو. اچھا زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی کہہ رہے ہو باپ رے باپ رمضان آ گیا 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. وہ اللہ کے بندے, اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا. اللہ کا شکر ادا کرے, زکوٰۃ دینے والا اللہ نے بنایا, ہمیں لینے والا نہیں بنایا. تو پوری زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ مال کا میل ہے. اگر یہ مال کا میل ہمارے مال میں رہ گیا نا
سارے مال کو برباد کر دے گا. میں یہاں بڑی کیٹیگری کے لیے بات عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ کو دعوت اسلامی کو نہیں دینی زکات نہ دیں, مگر خدا کے واسطے اپنی زکات پوری دیں. اپنی زکات تو پوری نکالیں. یہ جس طرح نماز فرض ہے, حج فرض ہے, روزہ فرض ہے, پلر آف اسلام زکات ہے, وہ بھی فرض ہے. تو یہ اس بات کو آگے بڑھائیں کہ لوگ پوری زکات. کوئی وظیفہ بھی بتا دیں خوش دلی سے زکات دینے والا آج کا وظیفہ. Vad ska ni ha för grillkryddan? ماہ رمضان آیا ہے. ایسے تو اشفاق بھائی صدقہ خیرات بھی ایک وظیفہ ہی ہے. اگر آپ اس کو دینے والے بن جائیں نا تو آپ کے مال میں ویسی برکت ہو جاتی ہے, ملٹیپلیکیشن ویسی ہو جاتی ہے. لیکن چلے آج وظیفہ وہی بتا دیتا ہوں کہ غریب اور نادار اگر اپنی غربت سے نکلنا چاہتا ہے, سبحان اللہ, اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور یا ملک جو 90 بار غریب اور نادار شخص روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا. یا ملک کو 90 ٹائمز ڈیلی آپ کو پڑھنا ہے, اول آخر درود شریف پڑھنا ہے. مجھے خوشی ہے اور یہ صاحب کہ لوگ وظیفے کو نوٹ کر رہے ہیں. میں آج ایک جگہ اثر سے مغرب بیان کرنے گیا, ایک صاحب مجھے افطار کے بعد کہتے ہیں وہ آپ نے 500 بار وظیفہ بتایا تھا یا رحیم, وہ ہر نماز کے بعد 100 کر کے پڑھنے یا ایک ساتھ پڑھنے. مجھے لگا کہ نہیں, لوگ سن بھی رہے ہیں, اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس کو وہ شمار بہترین ماشاءاللہ الحمدللہ. یا ملک 90 بار انشاءاللہ. اس میں ایک تسبیح میں بھی آج وظیفے والا آپ کے سیگمنٹ میں شامل ہوں. جب ایک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی ہے, فقر فاقہ ہے, تو آپ نے فرمایا وہ تسبیح کرو جو وہ کیوں نہیں کرتے جو فرشتے کرتے. تو پوچھا کیا کرنا ہے, تو فرمایا کہ 100 بار صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, یہ بنا ایک مرتبہ. تو اسے 100 مرتبہ اسے پڑھنا ہے. اب صبح کے وقت ناظرین کرام جب آپ فجر کی نماز کے لیے, تو کوشش کریں کہ آپ اسے سنت پڑھنے کے بعد آپ پڑھ لیں اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں. اگر بیچ میں جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور اس کے بعد بقیہ جو تعداد رہتی ہے تو اس کو آپ پورا کر لیں, تو انشاءاللہ بہت رزق میں برکت. اور یہ صحابی آئے بھی بعد میں کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے کہ اب میں لوگوں میں تقسیم کرنے والا بن گیا. ناز شریف سنتے ہیں. کراچی میں سحری کا وقت تقریباً 5-6 منٹ رہ گئے, تو اختتام کی طرف آ جائیں زبیر بھائی انشاءاللہ. اختتام کی طرف آ جائیں. مفتی صاحب یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں آج کیا ہوا آپ کے ساتھ سحری پہ ذرا بتائیں. کچھ خاص ہوا جی آج کچھ خاص ہوا مفتی صاحب بتائیں. ہم نے اکٹھے سحری کی ہے ماشاءاللہ, اور عبدالحبیب بھائی کے یہاں کی ہے. تو وہاں کسی صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 1 تو 2 منٹ آپ پہلے احتیاط کرتے ہیں, اوپر سے اشفاق بھی 5 منٹ پہلے کہتے ہیں, تو آپ 7-8 منٹ آپ لوگوں نے 7-8 منٹ پہلے روک دیا. اچھا پھر ان کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا 12 گھنٹے تو بھوکے رہتے ہو نا. بولے جب میرے رب نے مجھے 12 گھنٹے بھوکا رکھنے کا کہا میں راضی ہوں, 12 گھنٹے 7-8 منٹ کیوں بھوکا رکھتے, وہ بھی بڑی زبردست چلتی رہی مفتی صاحب. تو میں نے کہا ڈسکس کریں گے آج. نہیں کہہ رہے کہ روک دیں, ہم کہہ رہے اختتام کی طرف اپنی آخری لینڈنگ شروع کر. وہ یہ کہہ رہے مجھے آخر میں کچھ کام ہوتے ہیں جو کرنے والے کرنے تو ہوتے ہیں, اشفاق میں روک دیتے ہیں. معاف کر دیں بھائی, چلیں صلی اللہ تعالی. میرے لفظوں میں شمس و ضحا ہے, میرے لہجے میں بدر و دجا, میرے لفظوں میں شمس و ضحا ہے, میرے لہجے میں بدر و دجا, مشعل مدحت مصطفیٰ, مشعل مدحت مصطفیٰ, ہر اندھیرے کو میں جگمگا دوں, مشعل مدحت مصطفیٰ, ہر اندھیرے کو میں جگمگا دوں. ایسی ایک نعت لکھنے کی رب مجھ کو توفیق دے زندگی میں, ایسی ایک نعت لکھنے کی رب مجھ کو توفیق دے زندگی میں, ان کی زلفوں کی خوشبو سونگھا دوں, ان کی زلفوں کی خوشبو سونگھا دوں, ان کے قدموں کی آہٹ بتا دوں. قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت سے میں رہا ہوں,
اور حسرت سے میں تک رہا قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت سے میں تک رہا یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے یا قضا کو پھر اپنی صدا دوں یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے یا قضا کو پھر اپنی صدا دوں وہ میری شاعری میرا فن ہے وہ سخن ہے میں وہ میری شاعری میرا فن ہے میں سخن ہوں وہ جانب سخن ہے وہ میری شاعری میرا فن ہے میں سخن ہوں وہ جانب سخن ہے اپنا سب کچھ انہیں کا دیا ہے اپنا سب کچھ انہیں کا دیا ہے اپنا سب کچھ انہیں پر لٹا یہاں ناظرین زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہوئی اور زکوٰۃ اپنی اچھے طریقے سے نکالیں اس کی کیلکولیشن پراپر کریں تو دعوت اسلامی کا ایک بڑا کمال کا شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی اس کی طرف سے 30 دن کا ایک بہت بیوٹیفل کورس ہے زکوٰۃ کورس. اب دیکھیں نا جیسے یہ پلر آف اسلام ہے ہم پر فرض ہے تو ہم اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کیوں کریں ہم شریعت کے احکام جانیں گے نا تو یہ اگر زکوٰۃ کورس آپ کر لیں گے یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے. اسکرین پر آپ ویب سائٹ دیکھیں گے فیضان آن لائن کی آپ دیکھ رہے ہیں فیضان آن لائن .net پر جائیے اور رمضان میں کم از کم یہ ایکچولی ایک علم بھی ہے میں تو مشورہ دوں گا جس پر زکوٰۃ فرض نہیں بھی ہے وہ بھی یہ کورس کر لے تاکہ یہ ایک علم تو ہمیں پتہ چل جائے ہم دوسروں کو بتانے والے بن جائیں گے ایک نالج میں اضافہ ہو جائے گا غلطی سے ہم بچ جائیں گے. تو زکوٰۃ کورس کے حوالے سے میری گزارش ہے اس کو دیکھ لیں. اور آج ہم نے رزق حرام پر جو بات کی نا ناظرین ہمارے بہت سارے پرابلمز ہیں. دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو زاروں کتار اللہ کی بارگاہ میں بلند آواز سے عرض کر رہا ہے یا اللہ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں سفر کی حالت میں بھی ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اس کی دعا سن لے. فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کی. اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ یہ جو اس نے پہنا ہوا ہے یہ حرام ہے وہ یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے. آپ بتائیں کہ حرام کمائی سے اگر میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پھر مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اور اسی کے اپوزٹ سبحان اللہ ایک بار حضرت سعد بن نبی وقاص نے نبی پاک سے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. شاید ہم سارے چاہتے ہوں گے ہماری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں. مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی ہر دعا قبول ہو. کیا بات ہے. نبی پاک نے کوئی بہت لمبی لسٹ عطا نہیں فرمایا. آقا نے فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ. اللہ اکبر کتنا آسان ہو گیا. یعنی اگر حلال روزی کمانے والا بن گیا اور میری دعائیں قبول ہونے لگ گئی پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. ٹینشن کس بات کی ہے؟ پھر دعا کروں گا پرابلم سالو ہو جائے گی. آج ہم یہ نیت کر لیں عشرہ مغفرت کی رات ہمت کیجیے. لیکن ایسے بیانات ایسے پروگرام میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار چھوڑوں گا تو بچوں کا کیا ہوگا فیملی کا کیا ہوگا. آپ پلیز آج آگے بڑھیے ہمت کیجیے. آپ ایک قدم بڑھائیں گے رب کی رحمت انشاءاللہ 100 قدم آپ آئے گی. آپ ہمت کر کے حرام چھوڑیے اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے. ماشاءاللہ. چلیں 2 منٹ رہ گئے. کراچی میں امیر علیہ سنت نے بھی دعا شروع کر دی ہے. آئیے. Hallå, jag funkar på jag tror jag ska börja med den här dynamiken med att göra sånt här för att synka miggor. Då kan jag lägga på den här låten Klappa händerna när du är riktigt glad så tittarna förstår att det är på riktigt gott humör idag. Och varför är det på gott humör Anton? Vi är på gott humör för vi är på pizzeria. Och vi är tillbaka med succéserien Kan man äta för 1000 kronor på ... Vi vet ju att vi har ju förlorat en hel del av de här gångerna. Du vet när vi var på Burger King gick inte, Ikea gick inte, Simhall gick inte. Så att idag är vi på en pizzeria och som folk kanske har läst i titeln eller har tittat på måndagens klipp så har vi tillbaka med bodybuilder Patrik. Så han är assistent idag. Ja det är han. Och han är ju liksom Sveriges främsta bodybuilder. Om det är någon som vi ska bjuda in till den här liksom utmaningen så är det ju Patrik. Ja precis, de är ju kända för att vara ganska hungriga. Tränar man
så måste man äta. Och vi ska säga att vi är på Sandegårdens pizzeria här i Eriksberg redan. Det är vi. Och Patrik han är där borta så länge så att vi pratar ju inte så länge. Ja, exakt. Vi kommer sitta här. Och så har vi en övervakningskamera där. Ja. Och där borta har vi en meny som vi ska visa sen. Alltså, och det är den vi då ska komma upp till för 1000 kronor antagligen. Så då är det ju lite olika taktiker man kan ha. Ja. Antingen köper man någonting som är litet. Ja. För att det är billigt och så kan man äta många. Eller köper man någonting riktigt dyrt. Men då är det ofta tyvärr större då. Så då kanske vi inte orkar lika många. Vi har ju ätit 13 pizzor en gång. Och när vi räknade ut här borta på priset så skulle du och jag själva äta 13,3 pizzor. Och det vet vi är inte möjligt. Sen ska vi säga också att när vi gjorde det 13 pizzarekordet så skannade vi Göteborg efter de minsta pizzorna vi kunde. Det här stället är ju liksom inte känt för små pizzor. Jag ska filma lite priser. Är det priser för Sveriges största pizzor? Nej, men bästa. Bästa? Ja. Det var 30 kronor kvar. De har ju vunnit Sveriges bästa pizza. Då kan vi säga att vi testar att äta 1000 kronor på en pizzeria med en bodybuilder på Sveriges bästa pizzeria. Ja, jag kan tänka mig att det blir lite lång den tiden. Ja, men den är väldigt slagkraftig. Det är sant. Nu är vi full trio. Du står bakom kameran. Just Patrik här då. Så tillsammans nu ska vi äta en pizza för 1000 spänn. 1000 spänn. 2, 1. Där till man. Alltid. Bra. Du sitter tyst nu för att du är så här pratglad. Ja. Och för er som tycker att vi kanske är lite otrevliga just nu beror det på att vi redan spelat in ett klipp med Patrik här för en timme sedan. Sen vi gick igenom hur man äter bodybuilder och hur en veckvandring ser ut. Vi kände det. Han är en egen. Han är med nu. Ja. Vill man se det klippet så kan man ju klicka in på den videon efter den här videon, inte innan. Så skippa inte den här videon för den videon. Det finns en meny borta på väggen. Jag funderar på att vi ska titta på den och liksom ha på sig. Ja, det tycker jag verkligen. Jag skulle säga att så att få plats en pizza i vardera. När vi försökte slå pizzarekord förra gången på Tullen pizzeria, då hade vi Sampen med oss. Han hade ju stora armar. Det är väl större armar än jag. Vi har bra hjälp idag. Här är menyn då, som är ganska stor. Det var en hel del att välja på. Jag tror inte jag ska gå på den här. Pommes-tallriken är ju 40 kronor. Vi har ju som sagt gjort detta ett par gånger för 1000 kronor. Alltså det är svårare än vad du tror. Ja, men det är verkligen. Ja, det var verkligen. Vi tackar själv ST här i Frölunda för att vi var med. Och vi tackar er för att ni var med. Nej, jävlar lätt. Hörru, du har ju lax på dig. Känner du inte viss lättnad ändå? Kanske. Man tänker att fan det är väl ett par pizzor bara. Men vi har ju kebabrullar och kebabtallrikar med ris och grejer också man kan välja. Jag åt en pasta förra gången vi spelade in på den här pizzerian. Så åt jag en havets pasta. Den var ju gigantisk. Okej. Den kostar 110 också. Mer fördel att ta en pizza istället för havets pasta. Vad ska du ha den? Vet inte. Inte kebabpizza i alla fall. Jag rekommenderar att inte ta någonting som smakar för mycket. Typ gorgonzola och sånt. Nummer 66. Supervego. Du vet, det är inget kött eller någonting på den. Champignon. Du vet, 115 spänn. Den 32 där är grovet. Oxfilé, ägg och bearnaise. Den är matig. Vad tror ni om man börjar med en pizza som kostar 93? Ja, men gör det. Det spelar ingen roll. Det är skinka liksom. Jag tar den. Skiljer 7 spänn hit och dit så spelar ingen roll. Nej, men jag kan ju ta en på 115 så är det ju stor skillnad. Fungin är fin. Den ska jag ta sen. Det börjar bli svårt. 53 då? Figaro, lufttorkad skinka, mozzarellaost, lök, vitlök, tomat och vin. Den är bra. Jag tar en nummer 28. Det är oxfilé, champignon. Så grejen är, vi beställer, vi käkar, så kommer vi tillbaka hit och beställer. Vi skulle väl beställa 3 pizzor, tack. Den förra videon som vi gjorde blev väldigt populär. Just det, den har haft 1 miljon visningar. För att fira det antagligen så är vi tillbaka. Inte på samma Pinterest utan på Pinterest Eden. Och på Pinterest Eden. Vi kommer ju det här är den Pinterest som serverar flest. Just det. Som beställer hur mycket som helst just det, det var mycket Pinterest här nu. Och sen bara, vi är här. Ja, just det. Och då är de liksom beredda på stora beställningar. Jag vana vid att ta emot stora sällskap som beställer många Pinterest. Ja, de kommer inte bli rädda. Du vet vad det kostar när det kommer plinga till i appen. I Pinterest-appen. Nej, för det är så det funkar inne. Just det. Det är lite roligt koncept att du beställer allting via en app. Du vet, det här är bara 300. Och där kommer vi se godis 2 gånger till. Men först så trampar vi in här. Nu kommer vi se fötterna, men det har vi aldrig gjort. Så städar här bakom. Ja, men det kan... Om ni vill äta så beställ bara så sätt upp det på oss. Får benen lägga på 2 minuter bara. Nej, det kan vara med på den här tusen. Skitsamma. Det här är en pitten övervakningskamera. Det är bara beställt typ 320 kronor. Nu får vi inte det här vanliga drinken man får annars. Så vi är här klockan 11. Just det. Så vi är här innan öppning. Och annars öppnar vi klockan 16. Och vi är här innan
Nej, för att det ska äta så jävla mycket som vi har varit. Hur känns det inför den här utmaningen? Tack. Ja, med tanke på att jag aldrig gjort det här förut så ja, men lite nervös där, det måste jag erkänna. Det känns som att jag har en klump i magen så jag är ganska mätt. Ja, du är redan mätt. Men du är ju också lite mätt. Ja, det är jag. Fast ofta. Ja, och vi fördelar det på 24 timmar. Det är inte en timme. Exakt. Du tänker motsatsen till vad vi tänker. Går det så tid också? Nej, men du kommer bli mätt. Sitter du och äter konstant i en halv timme så är dammsugare i. Jag ser det. Nej, det har du inte sett. Du är väldigt dammsugare. Jag tror att nu tror jag att vi... Ja, det får vara bra för det. Gud, jag tror att du berättar den här. Det är så lite Just det. Men det bryr jag inte om nu. Vi har inte tid med sånt. Nej. Utan vi ska beställa mat. Ja. Hur funkar det här konceptet på Pinchos? Man använder apparna. Just det. Pinchos-appen. Som den så lägligt heter då. Okej. För er som liksom... Undrar vad den heter. Ja. Tittarna ser nu vad vi ser. Tittarna ser allt vad vi ser. Förutom dammsugaren. Ja, om inte alla kan bilda. Okej, så vi har ju en bordskåd här som är 4611. Det är den vi ska jobba mot idag. Ja, det är något in i det här. Ja, för det här kan ju bli en fråga i nästa Jeopardy. Vad hade för mat på bordskåd i andra? Inte hetsa i sig. Precis, för det är 4611. Nu blir du mätt för att du inte har tuggat mat. Det kanske blir nästa. Jag är ganska hungrig nu. Det ska vara små. Men jag vill ha en originalburgare. Okej, en. Ja, vi börjar med alltså inte en kvart per pizza. Målet är som siktar på 100. De är små. Ja, men alltså du behöver inte äta snabbare så. Det är typ onödigt. Och sen kommer det efter kommer du få den här som kallar knutan. Och så den här första maten kommer ner så kommer ungefär efter en kvart så kommer maten. Ja, absolut. Då måste man liksom gärna köttsmälla. Men det kommer släppa efter en kvart. Jag är lite nervös. Jag slänger in bara. Jag har alltid nervös i sjukväxting. Jo, men nervositet är bra. Det är positivt. Du vet ju själv hur det är en tävling. Jag kan till och med säga att jag har en sån sjuk scenskräck också. Och jag vet inte hur det går ihop med tanke på att man går upp där med string i stort sett. Ja, inoljad och allt det där. Jag vet att jag inte är ensam på scenen. Det här är en lång till skillnad från det du sa. Vi ska ju säga, jag som inte har sett klippet innan, att du är ju tiofaldig mästare här i podden. Så du har ju tävlingsinstinkt som skickar beställning. Det är verkligen. Jag tror det. Pizzeria. Så som jag fattar det er två så. Så nu kommer vi då vänta tills den här plingar till. Men det blir nästan samma sak som när vi tränar. Nej, jag orkar inte mer. Jag är klar. Fast det var på, du vet, folk kommenterar ju alltid. Jag försöker liksom införa det här i det här. Du vet, jag kommer se de här kommentarerna fram. Det är så. Ja, det är så. Men det får skicka måste dricka. Ska jag dra in en flaska på tävlingen? Då är det skål. Jag tänker, jag får inte ner en bit. Alltså det är helt omöjligt. Alltså helt omöjligt. Hur ofta äter du så här vanligtvis? Väldigt sällan faktiskt. Och när jag väl äter det så är det så uppskattat. För det var så länge sedan. Sen är ju den här pizzerian är ju egentligen din dumpar. De är ju ganska stora. Och sen nu när vi är här filmar så kan vi göra lite extra. Det kanske vi kan på 3 pers första var. Då får ni lägga ner. Jag tänker att jag kanske ska vara så kaxig som i nästa beställning. Att jag låter dem bestämma. Ja, det kan det vara. Det kan ju faktiskt vara. Du dricker klara hem. Ja, okej. Nu tror jag att Adam ska ju köpa lägenhet snart. Så att han firar med fylla på med alkoholfritt bubbel. Det var inte för lite på. Hej. Yes. Jag borde inte vi har liksom börjat det här. Tusen tack. Den första är inne och liksom påbörjad. Den firar jag fanfaret. Ja, den ingår eller? Men det börjar se till att vi gör det. Jag har ju redan fått in min första vecka. Ja, de har redan blivit lite bra i basen. Det här var 180. Det är alkoholfritt så att säga. 95. Den är matigast och billigast då. Ja, jag vet. Nej, jag är wildman idag. Ja, det är sant. Men vi kör. Timer på då. Timern har väl hamnat när vi var på Åternas stora. Det är något jag har svårt för då är det typ så här pizza som kommer direkt från ugnen. Jag skulle rekommendera att inte bränna sig med det första. Det kan bli jobbigt sen. Men det är skillnad på detta och ris och... Det här är verkligen så här orgasm. Han är med mig. Blir det aldrig så här då? Jag går på diet. Jag känner mig som stark kille. Jag plockar på mig en pizza på vägen hem. Den disciplinen du måste ha för att du vill vara bäst eller vinna i det. Du kan inte... Det går inte att få säga. Vad gör dina motståndare? Gör de samma sak? Eller håller de sig till den här kycklingen? Sitter de och käkar toast när du sitter och käkar pizza? Om du hade tävlat på en scen om ett par veckor hade du inte varit med idag. Nej, också en grej. Efter våran invägning som vi har dagen innan har jag nått min mått
eller vikt liksom. Att gå och käka en pizza sen, det kan vara gynnsamt. Alltså, för att du får ju allt socker, salt, du får ju allting. Och det fylls ju upp. Däremot så kommer det gå in i musklerna så att du ser mycket större ut. Det får vi fästet i alla fall. Och du kommer känna den här pumpen. Okay. Men du sätter inte i 2 liter kola också samtidigt? Nej, jag sitter och ska ta utan bara hålla sporten från vätskan. Bara får du i oss det här liksom. Till exempel dricker du vin dagen innan. Du får ju en sån här form av känsla av torr. Det var trevligt. Tycker att det är också bra för att se. Det finns faktiskt. Det är väldigt bra. Ja, det kan det bli. Det är 20 stycken, så det är en 5 bra. Ja. Då svamparna var perfekta. Tyvärr. Ja, strategiskt. Ja, fint. Tack så mycket. Tack för oss. Det gäller att gå med på sektionen. Ja. Nu har jag liksom gått emot här beställningen. Ja. Stekpannor. Grejer. Ja. Här nere har vi lite fisk. Börjar känna av det? Nej, bra. Men det är det. Okej. Jag är borta i svampen. Den här tror jag är... Smakmässigt eller mängdmässigt. Räkna 3 räkor. Ja, det är bra. Mac and cheese var ett misstag. Det är de. Okej, men då beställer vi inte pizza. Nu är taktiken att vi beställer direkt. Ja, sallad. Buffalo wings. Jag tänker med röksallad. Många. Byta 2. Känner du då? 2. Kycklingspett. 2 stycken. 2 spett. Plankstek. Jag tror jag ska beställa in. Den här ska jag säga. Ta en kebab. Bra bryt. Räkna de här ska jag börja på. Eller ska jag en wildcard? En blir de? 3, 4. Jag tar 5. Och en med kyckling. Här. Det här jag ska ha. 1, 2, 3, 4. Kyckling special. Jag låter dem bestämma. Wildman. Ja, du kör Wildman idag. Tjena. Tänkte beställa lite mer. Du bestämmer vad jag ska köpa. Jag tar en dricka också resten. Nu har jag lagt beställning. Ja, vad blir det då? Jag vet inte. Han får bestämma. Ja, du bestämmer vad jag ska köpa. Jag börjar äta. Jag skickar med kyckling. Jag bara skojar. Så helst ingen kyckling. Men vad som helst. Jag tar en. Så det är allt jag gjorde nu. Han så till pizzabagaren att ge mig något. Ser inte ni? Jag föredrar inte kyckling. Jag hoppas att han vet vad priset är. Gratis. Jag bjuder på den. Man ganska ska göra om man kommer in med kebabpizza och en pommes. Då äter jag den. Och sen beställer jag igen. Ja, bra. Slut. Stekpanna, varm. Jag vet inte vad jag beställa. Jag kanske ska titta först vad jag ska ha. Men du vet, kebabsallad, du får du med hela brödet också. Du får ju med trekantsbröd. Ja, du får med bröd. Ja, man får liksom inte ta bort eller såsen, för det kommer ju helt som karaff med dressing. Ja, det är en dålig idé. Där sprack hela din idé där. Men kebabtallrik, så mycket den är fin. Nyss kan byta. Jag tar den. De snålar inte, det vet jag. Ja, nu kommer det. Vad detta? Det är en liten lang. Det var en calzone. Ja. Som kom far. Funkar det förresten? Calzone? Ja. Men det är exakt lika mycket deg. Men har vi ätit upp nästa beställning? Det är mest att den är mindre fotavtryck på tallrik. Vad tror ni kebabsallad och sen? Dressingen är väl bara smörjmjöl? Den där karaffen som kommer, den där sås... Och så vet det är sån här sån som ser ut som en anden i lampan. Så jävla rätt. Där är den full. Fan, det kan vara kåtsia. Det är kebabsallad med ris. Den är kanon, den sånt den har. Ja, det är kåtsia. Den här kan du äta blank. Ja, det är rätt. Jag får titta och du vet inte vad du ska ha? Jag har redan bestämt. Jag vet inte vad jag får. Gud vet vad du får. Tänk att få fel sig. Nej, jag får inte börja. Det kanske jag får. Men den är stor också. Ja, den är ganska stor. Men du ska gå på något annat än den här kvarpitabröd. Då tänker man den. Jag köpte av den förra gången. 10 stycken. Den är, alltså ser ut som en sån. Som står så. Full spjäll. Jag gör det. Och så en böna. Det hör ju riktigt. En böna. 2 bönor. En böna. En böna. 2 bönor. Kräftsalladen. Den är fin. Mycket dressing men fint. Karaff som en salsa. Jag vet inte om det är karaff eller något. Jag kan tänka mig att det är sån silver. Nej men att pizzeriet. Tullen ska äga det. Ja, det är nog lugnt. Ja, det är nog heller inte bara skitstarkt. Men det är sallad också. Det är inget bröd sånt. Så det är lätt att smälta. Jo, du får de här 3. Ja. Ta en bröd och testa. Får vi oss nästa 46, då har vi slått gamla rekord. Och då är vi starka. Vi köper den. Ja, bra. Då går vi fram och beställer. Fråga vad priset är uppe. Eller kanske gå. Inte tunga steg ännu som ett trofé. Nej, inte alls. Nej, jag tänker inte som att tapetsera hela bordet. Ja, det är bra. Du vet, man brukar sjunga, jag ska vara hela världen. En kebabtallrik med ris. Istället för pommes då. Ja, det är det. Mild. Hur mycket är vi uppe i? Fast mickarna med också då. Och då har vi en Cola Zero och en Bon Aqua också. Tjena! Nej. Tjena! Jättegärna. Adam, hej! 712. Okej, och så tar vi en till då. Vi lägger till en sån.
Då är vi uppe i 720. Vi har gått till 42 stycken när vi var på Pinchos i Kungsbacka. Jag tror det är goda nyheter ändå. Ja, jag tycker det också. 712. Ett upp allt. 712. Ja, men då har vi det bestämmer redan. Är det klart? Ja, vi ska hämta den. Ja, 26 stycken. Ja, det är en kyckling. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, vi får se. Tackar. Ja, tack. Det var en dålig taktik. Ja, det kan det vara. Men du har hittat att vi har redan funnit taktiken. Så jag kan berätta. Ja, det är därför du har fyllt upp de här oliverna så. Det var riktigt. Vi är nästan fuskanklagade. Vi ska ge igen nästa gång. Det är inte vårat fel. Det är liksom ett... Om vi då klarar den här det är ett loophole i reglerna. Vilket börjar bli lite tveksamt nu med den här. Om vi klarar det så kommer du locka ut ett skrällsitt. Vi har snart igen. Skrällsitt. Kostnadsgott väg 2 jag kan sitta och stoltsera med min på din Instagram. Medan jag följer den. Och då är det inte att vi beställer kostschema som är utskrivet bara. Det är personlig kontakt med det. Vi kommer ha den kontakten. Vi kommer även att ändra på kostschemat veckovis för att det ska gynna så mycket som det bara går. Och det här är bättre än som helst. Även om du har som mål att bli grov eller om vi säger att du är tjej och bara vill, men jag vill bara bli fit. Men däremot liksom att i början så har man någon form av grundkostschema. Därefter så ser man hur ens kropp reagerar till det. Och då kan man liksom höja, sänka. Och då blir man ju då coach av Sveriges bästa bodybuilder. Vårrullarna i. Tog du i lite? Ja, men du har ju vunnit etta. Det finns liksom inga andra. Du är på toppen. Har man vunnit Sverigemästerskapet så är man bästa i Sverige. Det här är inte den bästa pizzan. Det här är motsatsen till dig den här pizzan. Sen har jag säkert extra pris på den här. Ska ha 6 sån. 50 spänn. Han sa att han skulle bjuda på veckan. Han sa nej, det får inte göra. Vi kör så. Nästa lag kan nog bli... Du ser att han har slagit ris. Vi kör 30 sammanfatt. Jag vet inte hur många han har gjort. Jag tror att den kommer att jag är lite så här orolig för min kraft. Ja, men det är bra bevis. Nej, jag får inte sallad. Ja, vi bjuder sallad kan det trevligt. Nu kommer det. Mycket pesto på det. Är det skräckupplevelsen? Det var ju spänning på dem. De verkar ha en KBS-vita. Det går en del vitlökar. Det var sån direkt lime från Lidl. Det går dressing tack. Det går en ungdomstrunna. Tack. Nej, jag... Ja, men ta min sås. Tack. Den var matig. Den var stor. Den var stor. Din Adam, den var mycket dressing där. Ja, jag vet. Men jag ska inte ta det så. Jag fick 2. Tack. Ja. God. När är förbi 42? Nej, vi får gå in på Sampan den biten. Vi har beställt 46 och nu är det 3 kvar. Då är det starkt. För att den är bra. Men det är så det är Ja, det är mäktigt. Det är bara en dressning här. Jag vet inte om många sådana faktiskt. Det blir väldigt sur. Jag vet inte ens vad det kan vara. En 10 sådana så uppe i 500. Men du är snart klar. Det kan ni beställa. 1. 2. Vad tycker du om pizzan då? Efter att redigerat när vi äter Subway. Vi var sjukt fulla. Det är så här freeze frames. Är det mycket kebab på den eller? Det var en ladda. Jag blir inte röd dag. Jag kanske gå och hitta. Jag kan hitta ett par. Kan lägga in på något. Nästa bestämmer jag. Men du kommer att ha tryck på gymmet? Ja, jag tror att det blir gymmet idag faktiskt. Jag måste få ut det här sen på något sätt. Varför gym det där det är vanligt kedjegym. Det handlar inte om att vara så jag är med för den här högrättare. Jag ser liksom att mina muskler får bättre kontakt då. Du måste verkligen känna att du är slut. För jag menar, släpper du vikterna och du kände att jag kunde ha gjort lite mer. Vad är poängen? Så som man ska vinna grejer. Men det är väl det som är skiljer agnen från oss. Ja. När du väl går dit så finns ingen annat än att jag ska vara helt slut när jag går därifrån. Du går aldrig ner till gymmet och gör det du kan. För det var din kropp var. Ja, han kommer göra 10 stycken, det vet vi. Men gör ytterligare 5 stycken. Det är där den växande delen är. Det är där sen att jag släpper. Jag är inte riktigt där att man kan trycka extra till. Han börjar inte räkna för det livet. Nej, 2 till. Men kanske man ska börja. Men vad är viktigast att kunna... Alltså det handlar om starka vikter varje vecka eller sen får den kontakten som man säger, börja räkna eller börja brännas. Att man verkligen kör slut på det är det som är. Ja.
Du måste ju hitta kontakten i den. Ja, går helt okej. Jag vill inte att du ska köra tungt. För att om du kör bröst, koppla inte in axlar, nacke, allt annat heller. Ja, du kan nog komma ut. Det blir ingen jävla kyckling. Imponerande. Nu ska jag bara dra en... Det finns vissa misstag. Den där kebaben är massiv. Men svamparna tror jag. Det kanske du såg på beställningen. Att det svamparna vilar. Men nu är vi starka killar. Gör något kul. 42. Vad har du att bjuda på? Kommer klara det. Det är uppe för pris nu. Ja, jag kan ta. 854. Jag kan ha den. Svamparna och kyckling. Vad beror på vad du gör med den här? 16 stycken. 58. Det här löser vi knappt. Men jag la beställningen på honom så att han skulle tweaka den lite så. Vi ska gå på efterrätt. Lite. Det är klart inte bra. Alltså för han är det. För mig är det jättedåligt. Jag ska bara kolla så. Jag har inte. Du är säker? Nej. Va? Nej, jag tror att... Undersyren har varit med. Jag tror vi lägger svamp så att den svamp står. Vi får se. Han höll ju i 3 lappar. Det är alla dem, ja. Svamp är nyttigt där. Jag hoppas kollegan sitter här. De beställer en pizza. Så vi vet inte vad den pizzan är med i prisbilden eller inte. Vi får slå priskoll på det. Då är det plötsligt värt det varannan. Det är tredje vändan. Första gången tar det 20. Men hur var det är 46. Jag tror att testerna och räkna gjorde det. Den konsistensen i magen. 20. De var här 46 plus 16 är 56. Var den med på? Vad är vi uppe nu? Det här är ingen mattekanal. 741 med min. Oj då. 62. Plus 6 blir det. Jag vet inte på 71. Jag tror det. Men nu har de ökat svampmängden här. Jaha. Om vi vill stoppa oss. Då är det bakslag då, ska jag säga. Det var inte bara en pizza, utan även 2 cola med på den menyn. Jag var så glad. Jag kände hoppen när vi var tillbaka. Det här kommer ju lösa hur lätt som helst. Och nu kommer han med en sån här. Och det räcker inte. Jag måste inte att det fanns en bil. Måste beställa varsin till. Och så måste vi beställa mer. Jaha. Men det är kvar där. Men det här är ju tecken på att det inte är jättelätt att äta för 1000 kronor på pizzeria. Alltså när du tuggar på dem så blir det så sträcker du törsten. Jag tror att det här blir lättlöst. Jag tror att vi bräcker denna på hur svårt det är. Men vad är nästa steg för det? Hur motiverar vi nu när man vad är det som driver vidare? Är det den här salladen som driver vidare? Jag ska börja tävla utomlands. Jag söker nämligen ett proffskort och det kan inte jag få i Sverige. Jag har stort sett vunnit alla tävlingar som finns. Det kommer ju nya tävlingar hela tiden, men jag känner liksom att jag har inget mer att visa. Det är svårt också hela tiden motivera sig själv om man om det inte är första gången man ska tävla, då är det klart en annan grej. När man är hungrig. Nej, alltså vi behöver ett gryt. Och så behöver vi något sätt. Lite. På något sätt. Nu var du snabb. Mycket då. Du har lagt undan löken ner så sparar till sen. Men det var det va? Ja, de är lätta att äta. De är jättefina. Bara söta och fina. Kycklingen. Ja, du gillar inte det? Tack. Du sitter och sparar på det. Där går du liksom som en servitör. Eller servitris kanske jag ska säga. Det är ganska törstig. Allt det här brödet har börjat liksom. Jag kanske har gjort det. Min pizza tar liksom magiskt lång tid. Det betyder att det är ett åläke utan ett like som kommer komma i kläng. Du vet inte att det nej, jag vet inte om man köper nu. Jag ställer den här mellan. Det tycker jag. Du kan ta en fungi. Jag ställer den här. Den är i alla fall 83. Men capricciosa? 85. Du vill inte ha sån där alltså. Nej, jag tror också att vi slutar på 998. Varför kan man ha en jävla fungi? Eller tittarna. Klubbor som du kan äta. Ja, just det. De ingår ju i de jävla. Säg att vi tar varsin fungi här. Då är det för 911. Måste jag ta en pizza. Men då kommer det inte ens upp i 911. Då måste jag köpa en för 89 kronor. Då kan jag inte ens köpa en fungi själv. Du kan inte... Eller en dricka. Jag kan ta en dricka. Jag kan ha på taget. Ingen mer sallad. Oj, ja den är fin. Oj, jättefin. Innan jag går på Då går den här jävla sidan. Får beställa. Ja, konstigt nog så ser det väldigt pigg. Ja, än så länge är jag kycklingen var inte för jävlas. Jag trodde jag sa kyckling. Nej, inte 10. Jag går fram och beställer bara. Jag tar 2 fungi. Vill du ha en fungi? Har jag något kvar? Pizza. Nu kommer han till pizza. Helvete vad god. Jag beställer in en svampar. 20. Tack ska du ha. Jävlar, det var täcker det. Ta extra allt på det. 20 svampar. Ja. 20 svampar och fint. Med dubbeldeg. Med dubbeldeg. Med dubbeldeg. Va? Jag får lägga 9 och 9 och 9.
Ja, det blir 2 degar. Jag tänkte att du kör man kör 3 snart, en brulé, 3 snart, en brulé. Okej, och så det här är som en fälg. Okej, då gör vi det. Det var inte så smart. Dubbeldeg. Den var ju typ 700 gram den här även. Den här kommer jag. Får du ner den till? Ja, det är frågan om jag får det. Jag försöker dividera med mig själv. Men... Nu vet jag hur de här pastatallrikarna ser ut alltså. Det kan ju vara gigantiska så här djupa. Dubbeldeg. Hur djup är en pastatallrik? Hela den plus toppen. Du slukar alla brud. Du tänker inte bry. Och så är det typ ett men jag måste äta någonting. Ska vi ta nya? Ja, den ska du nog inte hoppa på. Här. Ja, jag ska köra funky. Ja, men kör på då. Vi vill ha protein eller inte? Ja, men det är för stor. Ja, men den kostar inget. Du vet, vi måste beställa de 2 plus en till. Jag kommer upp i 1000 spänn. Är det 90? Ja, det är slut. Det var det vi skulle ta. Ja, vi kör 2 Vesuvio. Vesuvio eller funky? Vi kör 2 Vesuvio. 90 beställda. Ja. Och så kan vi ta 2 nya drycker också. Okej, så vi har beställt med drycker 90. Ja, utan. Jag väntar bara på. Jag har lite kvar här. Men jag har den det är på god väg i alla fall. Nej, jävla oliver där. Fast vi har 2 pizzor kommer alltså, det är inget fel på dem. Men... Ja, vi måste bli färdiga med dem först. Tack så mycket. Men de här som kommer in nu, vad är det? 18? Blev det degmassage? Slammer fever. Är det en taktik? Jag har växlat. Jag har blivit stark. Jag måste ha ett vi har ju slått till första rekordet. Det är med råg. Vad tog ni nu? Det är skitbra. Vi tog 50, Funky, 50 Vesuvio. 2 drycker. Så nu det är final boss part innan vi har ätit upp detta. Svampbeställning. Alltså det blir bara mer och mer svampar i de här för varje gång. Den är inget ja, vi kör alltihop. Alltså, gör en kul. Gör en kul. Jag ser det skratta nu. Jag glömde av att ja, vi får se om vi ses igen, jag är inte säker. Vi börjar tvivla. Ja, den där kycklingen såg inte så dum ut ändå nu. Men han plockade bort brulé. Ja, den där kan aldrig upp. Får han skylla sig själv. Det börjar andas lite emellan här. Ja, det måste man. Men ni har alltså en halv Vesuvio och en halv Funky var. Så hade jag beställt 4 pizzor. Skulle man kunna säga. Men den tror jag är ganska lätt. Alltså? Ja, Vesuvio är det är så ingenting på. Men då är det lättare än den här. Det här känns ju som 2 pizzor. Priset får du ha gått upp där lite. Men det måste jag ha gjort. Du måste ju ändå betala för det. Ja, vi är på 937 så att... Ja. Så inte den har dött på vägen. Hallå? Det kommer nästa pizza. Den ser trevlig ut. Jag fick 50-50 där. Tack så mycket. Kanon, den var ganska matig den. Mycket mat. Tack. Jag är så hungrig. Sugen. En dricka till som jag gör. Vill du ha en dricka? Ja. Vilken smak? Ta någonting med light. Jag vill ska jag överraska dig? Tänka på kalorierna. Det var mer samp nästa. Så mycket bort. Ja. Men jag tror inte. Goda. Hej, vi lägger till en till dricka på beställning. Men vi har beställt in 90 samman. 957. 8, 9, 10, 11. Så jag håller på. 12, 13. Den ångrar kärlek. 17-tal företeelse här. Jag tar din bröd av ett. Då ska jag kosta där, men jag kostar det. Du har ett vatten bredvid dig också, va? Ja, men det kostar inget. Kommer hit. Men det går ganska bra med det här. Bra. Jag får en biljett. Ja, tack. Det skulle jag säga är ett miljonkalas utan dess like. Ja. Det känns som att festen börjar bli den slut. Det blir inget. Alltså, ja, det börjar bli tungt. Ska klara då? Det är vart 76 då? Får jag sätta in en till eller någonting? Så kommer de här städerskorna få mer att göra. Jag får inte ner någonting mer. Jag är helt säker. 76 stycken pizzor. Men jag tycker det är väldigt bra nog. Räcker inte det? Tycker jag. Jo. Jag kan be om en doggyväg på samtalet. Absolut. Det kan vi säkert få se att vi börjar komma in. Ska vi göra så att vi tackar pinsa igen för att filmen sitter bergfrostar. Tack så mycket. Är ni runt här i svängarna? Gå ut, sväng hit. Hälsa för oss. Och vi tackar alla som har tittat på det förra Pinterest-klippet och de som tittar på detta klippet. Det ska jag med. Det gör det verkligen. Så att vi kanske ses här om 1 miljon igen. Jag vet inte. Känn på den här slicen. Tittarna vet mer än vad vi vet. Men vad fan. Testa dem. Man kan äta 1000 kalorier.
Jag kommer göra lite knep. Det är upp till tittarna. Det blir inte vi som avgör. Nej. Fan, där. Vad du förbrukar nu? Ses på några kostar pengar. Ja, säg det. Finns det doggybag eller? Vi hör ju rytmen. En böna, två böna, en böna, en böna, två böna. Vi hör ju rytmen. Jazakallah khair. Dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada manusia termulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat-sahabat beliau, untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk para alim ulama dan untuk guru-guru kita serta seluruh umat Islam yang berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Nah, alhamdulillah, mungkin tanpa terasa, mungkin bulan yang lalu kita libur dan alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz meluangkan waktunya untuk kembali melanjutkan pelajaran bersama kita untuk melanjutkan kitab pelajaran bersama kita dengan membahas kitab Mendulang Faidah dari Kalimat Nubuwah dengan memulai dengan hadis yang ke-23 yaitu sisa jilatan kucing. Dan alhamdulillah nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa dibuka mic-nya ataupun bisa disampaikan kepada Ustaz secara singkat atau juga bisa ditulis di kolom chat. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa sejenak sebelum kajian dimulai. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Ustaz? Ris. Vad glad om du får ris. Ustaz dan keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian kami persilakan Ustaz waktunya. Tafadhol. Guld. Det är så uppskattat som inte är klokt. Typ bara ett äpple. Jag måste ju rent mun, jag orkar inte. Jag har fått tugga degen i 41. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, disyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bulanan dengan membaca buku Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan insyaAllah kita akan membaca hadis nomor 23 dalam urutan yang disebutkan oleh penulis, yang ini akan menjelaskan tentang bagaimana kaidah dalam memahami benda yang suci dan benda yang najis. Penulis menyebutkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda fil hurrati terkait kucing. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait kucing, innaha laysat binajasin, kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, sesungguhnya kucing itu termasuk di antara binatang yang banyak berkeliaran di tengah kalian. At-tawafin, tawaf artinya muter-muter. At-tawafat, kucing jantannya tawafin, kucing betinanya tawafat. Alaikum di tengah kalian. Sesungguhnya kucing itu adalah binatang yang banyak berkeliaran di tengah kalian. Rawahu Malik, hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, meskipun di sini tidak disebutkan. Kemungkinan adalah di kitab Al-Muwatta, sebagaimana yang kita tahu karya Imam Malik dalam masalah hadis adalah Al-Muwatta. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ahlus sunan al-arba', dan para penulis kitab sunan yang 4, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kita akan menjelaskan hadis ini dengan membaca keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan sekali lagi hadis ini akan membahas tentang kaidah penting berkaitan dengan masalah najis dan tidak najis, najis dan sucinya sebuah benda.
Och sen så Hadal storknar de hadithu efter 45. muhtawin ala aslain. Kata beliau, hadis ini berisi dua prinsip. Det är bara psyke. Det här var 20. Yang pertama adalah Här ser vi att du har ett syfte. annal masyaqqata tajlibu taysir. Du är inte med också. Bahwa adanya kesulitan akan mengantarkan kepada kemudahan. Han är inte så lätt som det ser. Wa dzalika aslun kabirun min usul syariah, dan ini termasuk di antara kaidah besar dalam kaidah syariah. Vad tror ni om man börjar Masuk med en salah pizza satu som di är kostar antara 93? Ja, men det gör prinsip det. Det dalam spelar ingen kaidah roll. Det är syariah. 7 spänn hit och dit så spelar ingen roll. Nej, men من jag kan ta جملته 115 så är det أن stort. هذه الأشياء التي يشق التحرز التي يخص التحرز منها طاهرة. Bahwa segala sesuatu yang sulit untuk dihindari, maka statusnya adalah tahirah, suci. Segala sesuatu yang sulit dihindari sehingga selalu ada di tempat kita, selalu melekat dengan kita, statusnya suci. La yajibu ghuslu ma basharat bi fiha au yatiha au rijliha, sehingga tidak wajib untuk dicuci apa yang terkena mulutnya, tangannya atau kakinya. Li'annahu allala dzalika biqauli, karena Nabi SAW menyebutkan alasan kenapa kucing itu nggak najis. Beliau bersabda, innaha minat tawafin alaikum wat-tawafat, karena kucing itu binatang yang banyak berkeliaran di tengah kalian. Sehingga sentuhan dengan kucing tidak najis, sebab ini sulit untuk dihindari. Kalau kucing itu najis, maka orang akan setiap hari cuci tangan, cuci kaki, cuci tangan, cuci kaki, terus seperti itu. Sebab dikit-dikit sentuhan dengan kucing, sebentar-sebentar sudah sentuhan dengan kucing. Dia akan kesulitan untuk menghindari bagian yang harus dihindari dari kucing, karena setiap saat dia akan bersentuhan dengan kucing. Kama abahal istijmar fi mahallil kharij min as-sabilain wa masaha ma asabathu najasatu min al-na'lain wal khuffain wa asfal ath-thawb. Sebagaimana Nabi SAW membolehkan istijmar, bersuci dengan menggunakan benda padat seperti kerikil atau tisu atau sejenisnya, fi mahalil kharij min as-sabilain, dari tempat keluarnya najis, baik buang air kecil maupun buang air besar. Dan di masa silam sebelum ada tisu, orang menggunakan kerikil. Anda bisa bayangin ya, bersuci pakai kerikil. Apakah semua wilayah yang terkena najis ketika orang buang air besar itu akan bersih semuanya? Kita bisa pastikan tidak. Akan meninggalkan titik-titik najis, terutama di area keluarnya, di area dubur keluarnya kotoran. Tapi yang seperti ini nggak mungkin bisa dihindari, karena tidak menggunakan air. Dan istijmar dibolehkan dalam syariat kita, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan istijmar bagi para sahabat walaupun nggak pakai air. Demikian pula ketika sandal atau sepatu terkena najis, tidak harus dicuci pakai air, tapi cukup digosokkan ke tanah dan boleh dipakai untuk masuk masjid, boleh dipakai untuk sholat. Yang bisa kita pastikan akan ada bekas-bekas titik-titik najis yang belum hilang 100%. Apalagi kita tahu yang namanya permukaan alas kaki, sepatu atau sandal di bagian bawah, ini pasti akan ada tikungan, ada bagian yang tidak rata, sehingga saat kena najis kemudian sudah digosok dengan tanah masih nempel di sini. Demikian pula asfal ath-thawb, bagian bawah baju. Ini jadi pertanyaan sebagian orang. Kalau bajunya wanita itu boleh melengsarkan tanah, boleh nyapu tanah, terus gimana kalau baju ini terkena najis? Nabi SAW pernah mendapatkan kasus seperti itu. Di masa beliau ada wanita yang tanya seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yutahhiruhu ma ba'dah, baju yang terkena tanah ini akan dibersihkan oleh tanah setelah. Jadi saat dia lewat kemudian terkena najis, ini kan dia tetap berjalan sehingga terkena tanah berikutnya, dan tanah berikutnya akan membersihkan
Alltså, men gör det är fan inga 3 får du spänn. halv radikal för 3 spänn. Ja. Men den är fin. Jag äter ingen jävla avokado. Gillar du avokado? Baik. Vill du ha? Wa'afa an yasiri tin syawari al-najis. Dan najis yang sedikit itu bisa dibersihkan dengan tanah yang ada di jalan. Wa uhaddam al-baqi fillah. Demikian pula syariat ini membolehkan adanya darah yang masih nempel di daging. Wal uruq ba'da ad-dam al-masfuh. Demikian pula yang ada di leher, yang ada di tenggorokan, yang ada di urat-urat badan, di urat-urat leher. Begitu disembelih keluar darah memancar. Men detta klassas du som ett av dina 7 mål idag, eller? Masih ada nempel-nempel darah di urat-urat, kemudian di pembuluh-pembuluh darah, terutama yang ada di leher. Ada dam al-masfuh, dan ini yang haram, ya. Najis. Ada dam al-masfuh, ini haram dan najis, yaitu darah yang memancar seketika saat dilakukan penyembelihan. Tapi ada darah yang masih nempel di daging, ada darah yang nempel di jantung. Semua darah-darah itu apa statusnya? Suci dan tidak najis. Detta är inte riktigt kvittot. Wa ubihama asabahu famul kalbi minas sayd. Demikian pula diperbolehkan binatang buruan yang tergigit oleh anjing. Saat anjing itu berhasil menangkap kijang. För första gången då på länge så har vi klarat av en 1000-kronorsvideo. Ja, med mycket hjälp, får jag säga. Extremt bra hjälp. Bra jobbat. Tack så mycket. Det här trodde jag aldrig om mig själv faktiskt. Du har överträffat dig själv. Jag var nästan bahkan sebagian ulama mengatakan ya nggak perlu efter 1,5 pizza. Karena ketika Allah halalkan men ni gav mig en riktig rejäl boost untuk konsumsi oleh manusia. Bara att du inte gav upp så Wa ma ashbaha dhalika mimma yajma'uhu illatun wahidatun Just det, på Patriks Instagram som syns här igen. Dan aneka yang lainnya yang itu semuanya punya alasan yang sama, yaitu adanya al-masyaqqah, kesulitan ketika seseorang itu berusaha untuk menghindari. Det är nog sprutat på väggen. Nah, di sini saya nggak tahu från alla håll. Kenapa penulis tidak Vi har så att vi tackar både Rosanne, våran Eriksberg, kotoran cicak itu najis nggak? Patrik. Och så tackar vi för Karena kan kotoran cicak kita tahu di tempat kita apalagi dia berkembang biak dengan begitu banyak, sulit untuk dikendalikan karena sulit ditangkap. Terus kotorannya terkadang ada di mana? Di masjid itu kadang di tempat sholat ada kotoran-kotoran cicak. Jadi kotorannya ada di mana? Makanya pada posisi ketika di situ ada cicak, ada banyak cicak, apakah kotoran cicak itu termasuk najis ataukah tidak? Dengan alasan adanya masyaqqah, kesulitan untuk dihindari. Baik. Selanjutnya, dari apa yang tadi kita bahas, kita punya kaidah bahwa segala hal yang sulit untuk dihindari, maka di situ ada keringanan yang diberikan oleh syariat berkaitan dengan tidak najisnya hal tersebut, karena itu akan merepotkan bagi seseorang untuk menghindari. Atsani, kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, annal hirata wa ma dunaha fil khilqah, bahwa kucing dan binatang yang lebih kecil daripada kucing, al-fa'rah seperti tikus, wa nahwiha, atau yang sejenis dengan tikus, tahiratun, statusnya suci, fil haya, ketika dia hidup, la yunajjisu ma basyarathu, dan tidak menyebabkan jadi najis yang tersentuh binatang semacam ini, ta'amin wa syarabin wa thiyabin wa ghairiha. عبد الحبیب بھائی یہ آخری حدیث پاک ہم نے سنی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جب بندہ مر جاتا تو اس کا ثواب جو سلسلہ وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال ہیں جس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اولاد صالح
है। तो ये जो हदीस पाक है इसको सुनने के बाद तो बहुत दिल चाहता है, मगर अब इसके लिए बंदा तैयारी कैसे करे, ये भी तो बताए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहले तो ये कितना बड़ा हम पर एहसान किया गया कि आमाल नामा मरने के बाद बंद हो जाए, मगर फिर भी कब्र में जाकर 3 ऐसे अमल बता दिए गए जो कयामत तक उसका सवाब मिलता रहे। यानी हम ऐसे रास्ते खोल कर दुनिया से जा सकते हैं जिसके जरिए हमें नेकी मिलती रहे। अच्छा, कमाल की बात है कि तीनों चीजों में दावत इस्लामी हमें मौका देती है। अगर आप इल्म फैलाना चाहते हैं, खुद आलिम बन जाएं, अपने बच्चों को आलिम बना लें। अच्छा, आपको लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो उलमा को स्पॉन्सर करना शुरू कर दें, किताबें बच्चों को तलबा को दे दें। तो ये पहला वाला काम में हम दावत इस्लामी के साथ मिलकर कर सकते हैं। दूसरा काम जो है सदका जारिया, सुभान अल्लाह, मस्जिदें बन रही हैं, कुएं खुद रहे हैं, यतीम खाने बन रहे हैं, दरख्त लग रहे हैं। तो बहुत सारे जो हदीसों में सदका जारिया वाले काम बयान हुए, किसी भी एक काम में अपने दावत इस्लामी के साथ ही बन जाए। अच्छा, तीसरा है कि नेक औलाद। तो नेक औलाद बनाने के लिए जो दावत इस्लामी खुद हमें सपोर्ट कर रही है कि गली गली मदरसे बन रहे हैं। अच्छा जनाब, जामिअतुल मदीना मौजूद हैं, आगे चले तो फिर काफिले हैं, दर्स हैं, इज्तिमात है, मदरी चैनल है, कार्टून्स हैं, बच्चों का मदरी चैनल है। यानी मेरे बच्चों को नेक बनाने के लिए मेरी दावत इस्लामी ने क्या कुछ नहीं दिया। तो अगर इन तीनों में से तीनों चीजें करना चाहते तो भी सुभान अल्लाह, किसी एक को पकड़ना चाहते तो अब अगर उसका माइंड सेट बनाएं, प्लानिंग करें कि यार मुझे मरने के बाद भी कब्र में सवाब चाहिए, मुझे सदका जारिया चाहिए, मुझे नेकियां चाहिए, तो फिर किसी में काम करें। अच्छा, अब सवाल एक और लॉजिकली बात कर लूं, तीनों में सबसे आसान क्या है? 3 काम है ना, और तीनों में से नेकियां मिलेंगी। तो मेरे नजदीक सबसे आसान काम सदका जारिया है, वो मैं अपने हाथ से कर सकता हूँ। नेक औलाद बनाकर चला भी गया तो वो नेक औलाद भी मेरे मरने के बाद कितने साल जिएगी? 20 साल 25 साल। बाप और बेटे के मौत में तकरीबन 20-25 साल का फर्क होता है। अगर तबई जिंदगी पूरी गुजार लें, उसके बाद तो शायद पोते पोतियां तो बहुत मुश्किल है कि मुझे याद करें और उनके बच्चे मुझे याद करें ना। आज हम में से कितने दादा दादी को याद, ठीक है ना, वालिद की कब्र पर चले गए तो चले गए, दादा दादी की कब्र पर नहीं जाते, तो फिर कब्र में तो सकता है सैकड़ों साल रहना पड़े। तो फिर कोई ऐसा काम अपने हाथ से क्यों ना कर ले? नेक औलाद जरूर बनानी है, इल्म दीन जरूर फैलाना है, मगर सदका जारिया आप आज से शुरू कर सकते हैं। तो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, ऐसा नहीं कि जरा पूरी मस्जिद बनाएंगे तो ही क़यामत तक सवाब मिलेगा। आप किसी मस्जिद में तामीर हो रही है, हिस्सा मिला दें, आप अपने हाथ से एक दरख्त लगा दें, ठीक है ना। तो कोई सदका जारिया वाला काम हमें जरूर करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें ऐसे अमाल नसीब फरमाए कि हमें मरने के बाद क़यामत तक कब्र में सवाब मिले माशाअल्लाह। जैसे अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, किताबें छपवाना, दावत इस्लामी का एक और डिपार्टमेंट है, मदीनतुल इल्मिया, मकतबतुल मदीना। तो हम तो ये बल्कि तकसीम रसायल हमारा एक पूरा शोबा है, इसके जरिए भी हम सदका जारिया किताबें तकसीम कर सकते हैं। कई तलबा को किताबों की हाजत होती है। अच्छा, दावत इस्लामी का मदीनतुल इल्मिया जो किताबें लिखता है, हम लिख तो नहीं पा रहे, लेकिन अगर उस शोबे का सपोर्ट कर दें कि वो जो किताबों का तर्जुमा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें हमारा ताउन हो जाएगा, वो किताबें छपती रहेंगी, हम इल्म दीन की शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम सदका जारिया करके दुनिया से जाएं, ताकि हमारी कब्र में भी हमें सवाब मिलता रहे। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये राउंड हमारा पूरा हुआ। इस राउंड में पहले राउंड में ज़ियाए हदीस में नंबर दिखाइएगा। जामिअतुल मदीना फैज़ान अहमद रज़ा टीम ए के गालिबन 15 नंबर है, और टीम बी फैज़ान ज़ियाए मदीना शाह फैसल कॉलोनी के 10 नंबर, इनसे गलती हुई थी इसलिए 1 नंबर इनको नहीं मिला। तो यूं हमारा ये राउंड मुकम्मल हुआ। अब शुरू करते हैं हम अपने अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है ज़ियाए नात। Ya mungkin dua itu yang sering kita jumpai ya, semua jenis moluska, semua jenis bekicot, baik bekicot yang punya cangkang maupun yang tidak punya cangkang. चलिए जी, अब आप दोनों टीमें तैयार हो जाएं। स्क्रीन आप दोनों के सामने, आपने अपनी सामने वाली स्क्रीन को देखना है। 6 नंबर आपको दिखाए जाएंगे। टीम ए, आपने पे नंबर देखकर पहले नंबर आप बताएंगे, जो नंबर आप बताएंगे उसके पीछे एक लफ्ज आएगा, उस लफ्ज से आपने mengeluarkan darah merah. Sehingga bekicot kalau dicacah-cacah gitu, ya yang keluar नंबर 2 tapi tidak mengeluarkan darah merah. Nah, binatang seperti ini bangkainya suci. Sebagaimana ketika दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। दुरुस्त जवाब दिया आपने। Yang keempat adalah hewan yang suci ketika hidup dan